नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओं नमो भगवते रामकृष्णाय। सर्वेषां स्वागतं व्याहरामः। परमपूजनीयेभ्यः श्रीमदात्मप्रियानंद स्वामी पादेभ्यः प्रणामाः। समागतेभ्यः विद्वद्भ्यः वक्तृभ्यः नमांसि। विभागीयेभ्यः सम्मान्येभ्यः अध्यापकेभ्यः शुभाशयाः। प्रियेभ्यः छात्रेभ्यः संस्थायाः सेवाव्रतिभ्यः कर्मिभ्यश्च प्रीतिपूर्वकं शुभाशयाः। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने संस्कृत दर्शन विभागे अद्य कौटलीय अर्थशास्त्र विषयिणी गोष्ठी भविता। भारत सर्वकारस्य भारतीय ज्ञानपरम्पराः इति कश्चन प्रकल्पः। तत्र अस्मद्विश्वविद्यालये अपि कश्चन प्रकल्पः प्रदत्तः अस्ति, प्रोजेक्ट। तस्य प्रकल्पस्य अधीने आयोज्यमाना इयं विचारगोष्ठी। कौटलीयम् अर्थशास्त्रम् आधुनिककाले कथम् उपयोगी, महत्त्वञ्च तस्य किम् अधुना काले इति विषयमवलम्ब्य प्रकल्पः स्वीकृतः, प्रोजेक्ट् स्वीकृतः। तदधीने इयं गोष्ठी। अत्र अस्माकम् अस्यां गोष्ठ्यां प्रधानभाषणकर्तृरूपेण भारतीय दर्शनानुसन्धानपरिषदः, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च इति संस्थायाः सदस्य संपादकाः, मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र महाभागाः उपस्थिताः। अचिरादेव सभाम् आगमिष्यन्ति ते प्रधानवक्तारः। अन्ये वक्तारः अस्यां भवन्ति प्रोफेसर उन्निकृष्णन् महाभागः, अस्माकं विभागीयः सम्मान्यः अध्यापकः। आदौ तावत् आशीर्वचनं विधास्यन्ति अस्य मानित विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतयः श्रीमदात्मप्रियानंद स्वामी चरणाः। तदनु अस्य प्रकल्पस्य प्रारूपं, किं स्वरूपं, किं लक्ष्यं निमित्तीकृत्य प्रवृत्तम् इदम् इति वक्ष्यति अस्माकं विभागस्य अध्यापिका डॉक्टर परोमिता रॉय।
यस्याः एव अयं प्रकल्पः प्रोजेक्ट्। बेङ्गलूरुनगरे चाणक्यविश्वविद्यालयः कश्चन नूतनतया प्रतिष्ठापितः विद्यते। ततः आगतः अस्ति डॉक्टर विनायकरजतभट्टमहोदयः। अर्थशास्त्रे राजधर्मः इति विषयम् अवलम्ब्य वक्ष्यति। अन्ते च एकं भाष्यं कौटलीयार्थशास्त्रे शिक्षादर्शनमित्यपि भविष्यति। एवं भूतस्य स्वामी जपसिद्धानन्दः तद् वदिष्यति। एवं भूतः कश्चन कार्यक्रमः प्रवर्तमानः अद्य। इमं कार्यक्रमं वयं पवित्रवेदघोषेण प्रारभामहे। वेदमन्त्रपाठार्थम् आहूयन्ते विभागीयाश्छात्राः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थश्रुतं मे मा प्रहासीरणेनाधीते नाहोरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया विन्दते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। प्रियग श्रद्धे ददतः प्रियग श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वसु इदम् उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वसु अस्माकमुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमानाः वायुगोपा उपासते श्रद्धा गुम्हृदयया कोत्या श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परे श्रद्धा गुंसूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धा पये हमा श्रद्धा देवानधिवस्ते श्रद्धा विश्वमिदं जगत् श्रद्धां कामस्य मातरम् हविषा वर्धयामसि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माणि प्रचरन्ति धीरा यतो वाचा मनसा चारुयन्ति यत्सम्मितं मनः सञ्चरन्ति तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यच्छमन्तं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।
यत् प्रज्ञानमुत चेतोऽधितिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न हिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुषारथिरश्वानि वयं मनुष्यान्मे नियुते पशुभिर्वाजिनीवान् हृत्प्रविष्टं यदचरय्यविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजोगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठा रशनाभा विहारा यस्मिग्गश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यदत्र षष्ठं त्रिशतगुं सुवीर्यं यज्ञस्य गुह्यन्नवनावमाय्यम् दश पञ्च त्रिगुंशतं यत्परं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यज्जाग्रतो दूरमुदयितु सर्वं तत्सुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येनेदं विश्वं जगतो बभूव ये देवा विमहतो जातवेदाः तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमास्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ये नद्योः पृथिवी चान्तरिक्षं च ये पर्वताः प्रदिशो दिशश्च येनेदं जगद्व्याप्तं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु धन्यवादाः छात्रेभ्यः। कृष्णयजुर्वेदानुसारी मन्त्रः श्रद्धासूक्तम् अपि च शिवसङ्कल्पसूक्तम् इति पठितः। एतदर्थं धन्यवादाः अर्प्यन्ते। ततः अस्याः सभायाः स्वागतवचनं प्राथमिकं माङ्गलिकं च किञ्चित् वदिष्यन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतयः श्रीमदात्मप्रियानन्द स्वामी चरणाः। प्रणतिपुरस्सरं ते आहूयन्ते। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। निश्चलं निष्कलं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। A hearty welcome to the speakers of this day. You have already been introduced to them. And they are well versed in this topic. Prof.Sachchidanand Mishra is heading the Indian Council of Philosophical Research, ICPR. So he was kind enough to sanction this project, of course, under the advice of the experts. This topic is very topical. Usually topic means that which is very topical. Topical means that which is a current, which is relevant, which is useful in the present times. Kautilya Arthaśāstra, Kautilya is also called Chanakya, as you know, and then we have a person here directly from Chanakya University. He is representing Chanakya here. This was written almost 2,600 years ago, if I'm not, is it so? No. About 2,500 years ago. And Chanakya, as you know,
is one of the outstanding statesmen of our country. And then we have a proverb, Chanakyaniti. Any very shrewd politician or a statesman is called a Chanakya. He has a Chanakya Niti. So a wide variety. How many shlokas are there? 6,000 shlokas. So on all kinds of things concerning the running of a state, particularly emphasizing, I again repeat, particularly emphasizing dharma. The most vital component of any activity in India is a dharma. You know the Chaturveda Purusharthas. The first is dharma, artha kama come later, and the last is moksha. All of you know, dharma, artha kama are called abhyudaya, and the nishreyasa is the moksha. And Bhagavan Shankaracharya, in his very famous Gita Bhashya, begins by this dharma. Vivido hi vedokto dharmaha. One is pravritti lakshana dharma, other is nivritti lakshana dharma. And the pravritti lakshana dharma is dharma artha kama abhyudaya, and the nivritti lakshana dharma is moksha. So the whole thing is based on dharma. Definition of dharma according to Shankara, anybody? Jagatasthiti karanam praninam sakshat abhyudaya nishreyasa hetuyah sadharmaha. That's a very simple, pithy, beautiful definition. Jagatasthiti karanam, that which holds together the whole universe is called dharma. As you know, dharma comes from dhru dhatu. Dhru means to hold. The modern word for this, I was thinking, what is the modern word which is commonly used everywhere, starting from the United Nations? That is called hold, means to sustain. Sustainability. So dharma can be understood in the modern context as the principle of sustainability. That which sustains. The United Nations have the Sustainable Development Goals, which they are supposed to be achieving by 2030. So everywhere we talk about sustainability. It is not enough you start something, but you should be sustain it. So that power, that principle, which holds together and sustains, is called dharma. And all of us know that which sustains the whole universe is the principle of sacrifice. And the principle of sacrifice has been called yajna in the Purva Mimamsa. And when Shankaracharya wanted to hijack the Purva Mimamsa principles into Vedanta, the Uttara Mimamsa, he retained the idea of dharma. The Bhagavan in the Gita, as you know, he did not reject the idea of dharma. He only redefined the modern word for this is reimagine. That's the word which everybody uses now. He reimagined this dharma, this yajna concept, completely differently by saying everything that we do in this world is only yajna. And so many kinds of yajnas are described in the 4th chapter of the Bhagavad Gita. And he says all of them owe their origin to the Vedas. Evam bahuvidha yajna vitata brahmano mukhe. Brahmano mukhe, here Brahman means the Vedas. All of them arise from karma. Karmajan vidhi. And he says, evam gatva vimokshase. Our revered President Maharaj Swami Saradananda, when he used to teach the Gita, always says, evam gatva pravartate. Which means, by knowing thus, you will be liberated. Which means there is knowledge which liberates. If you know something perfectly and correctly, it will liberate you. The famous statement in the Bible, according to the Gospel according to St. John, thou shalt know the truth, and truth shall make thee free. So Bhagavan completely reimagined, redefined, rejuvenated the idea of dharma, yajna, and saying the last chapter, all other karma should be given up. Some people say, sarva karma parityaga,
is essential. And some say, Yajnadana tapa karma, these should not be given up. And it says, Nischitam Srume Tatra, you know my definite view, Yajnadana tapa karma, Natyajyam, Karyamevacha. Swami Vivekananda, once again reimagining this and adapting this principle, he said, the two essentials of Indian philosophical and spiritual concept is renunciation and sacrifice. These are the twin ideals of India. Intensify them in these two channels, the rest will take care of itself. I thought renunciation and service correspond to yajna and dana, and intensification to tapasya. He is once again reimagining the whole thing and giving it a new form, yajna, dana, and tapasya. These are three essential components of Indian spirituality, Indian spiritual wisdom, and we never made a distinction between abhyudaya and nishrayasa, between this world and that world, between a sannyasi and a grihastha. Although this existed as ashramas, but distinction was not made because it's a continuum. You continue through the process of spiritual regeneration, spiritual development, and each one of them has its own place. As Swami Vivekananda said, each is great in his own place. The Gita also says that, and the Upanishad, the rishis were all grihasthas in a sense, they were married, but they were extraordinary spiritual people. So this artificial distinction between this and that, the secular and the sacred, the abhyudaya and nishrayasa was not there in the Vedic wisdom, because the whole thing is one continuum and a movement of progress of a person. Dharma is essential. So the entire Kautilya Arthaśāstra, in a sense, is based upon the principle of dharma, holding on to which you have to move. And the dharma of each person is defined. Raja Dharma, our speaker will now today, special speaker will speak on that. What is a dharma is not the duty. Unfortunately, in English we have no other word. The duties of a king. The duty is a very bad word, according to Swami Vivekananda. There's a compulsion in duty. Swami Vivekananda said, duty is the scorching sun of the midday summer, which scorches the inmost soul of mankind. There's no duty. You do it out of joy, out of love, out of happiness, out of freedom. All the activities that we do have to be based on freedom and not the concept of duty which compels you. But unfortunately, India and English is such a poor language to express, although I'm speaking in English, to express spiritual truths of India. Dharma also is not translatable. Dharma has been translated as a religion very wrongly, and the religion itself is very narrow compared to dharma. Dharma is a vast. It is not only spirituality, not only worldliness, it's a vast campus. So the Indian spiritual wisdom envisaged a continuum of movement of a person progressing from one ashrama to the other, ultimately ending in the Chaturtha ashrama and striving for freedom or liberation. Every Hindu child is taught your ultimate aim is moksha, whatever path you take. And the Sanskrit Sahitya, it may be Kalidasa, maybe Magha, maybe Dandi, all of the Sahitya is directed towards that one end of moksha in whatever way you pursue it. First, get liberated. Moksha is not that you go to some heaven and sit there. You get liberated from your ignorance, liberated from your smallness, liberated from your littleness, get liberated from all the negative feelings that you have. So this is the Kautilya Arthaśāstra in a very brief sense, the basis of dharma. So several topics will be discussed today. As you know, Swami Sachchidananda will be discussing the educational philosophy behind it, and Dr. Paromita Roy, who had this IKS project, Indian Knowledge Systems, the relevance and importance of Arthaśāstra in the modern world. She has chosen 5 thrust areas. It's a vast thing,
And among them she will choose one area, the One Health, which is now currently talked about by the UNO and everybody. In One Health also the discussion has to be limited to certain aspects only, because it's such a vast topic. And our scholar from the Chanakya University, he will be talking about the Arthaśāstra in the modern context. So the whole seminar today is devoted to the discussion on Kautilya's Arthaśāstra, following the Indian knowledge system project, the relevance and importance of Kautilya Arthaśāstra in the modern times. I welcome everybody and all the scholars present here, our own teachers, and so many scholars have come from the other institutions. We are thankful to them for coming, and our own students don't need to be thanked, because whenever we call them, they are present. That's a good thing for them, for our Sanskrit department. You tell them and they come. That is not true about the other departments in that sense. So I welcome all of you. Swagatam, Suswagatam. पूजनीयेभ्यः स्वामिचरणेभ्यः धन्यवादाः। स्वामिपादाः अस्य अर्थशास्त्रस्य महत्त्वम् अपि च एतादृश्याः गोष्ठ्याः च उपयोगित्वम् अपि च सर्वासां विद्यानां मोक्षोपयोगित्वम् इति सरसं प्रतिपादितवन्तः। प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादाः अर्प्यन्ते। इतः परम् अस्माकं प्रधानभाषणं भवति, मुख्यं तात्विकं भाषणं, कीनोट् अड्रेस् इति उच्यते। तात्विकं भाषणं विधास्यति भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषदः, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च इति संस्थायाः सदस्य संपादकाः, मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र महाभागाः। इमे महान्तः विद्वांसः बनारस हिंदू विश्वविद्यालये प्रोफेसर पदे सेवारताः, नव्य न्यायशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः। एतेषां किंचन विशिष्टं व्याख्यानं विद्यते व्युत्पत्तिवादस्य स्वकीयम्। इमे आचार्याः पूर्वम् अस्माकं छात्रान् अध्यापितवन्तः अपि। अंतर्जाल माध्यमेन छात्राः जानन्ति, तत् पूर्वं ये आसन् ते तु सम्प्रति अन्यत्र विद्यालयेषु पठन्ति। अत्र इमे ये पञ्चमवर्षे सन्ति, इत्युक्ते स्नातकोत्तर द्वितीयवर्षे, ते अपि महाभागस्य अध्यापनं श्रुतवन्तः। व्युत्पत्तिवादे अपि वर्गः आयोजितः आसीत्। छात्राः अधिकं वाञ्छन्ति स्म महोदयात् पुनः श्रोष्यामः इति। एवं भूतः विद्वान् अस्मन् मध्ये सम्प्रति अस्ति इति तुष्यामः। महोदयं स्वागतं व्याहरामः। स्वकीयं भाषणम् उपस्थापयतु इति अनुरुन्धे। नमः सभाभ्यः, नमः सभापतिभ्यः। समादरणीयाः स्वामी आत्मप्रियानंद महोदयाः, स्वामी जपसिद्धानंद महोदयाः, अस्मिन् कार्यक्रमे व्याख्यातृरूपेण समागताः प्रोफेसर विनायक रजत भट्ट महोदयाः, पारमिता राय महोदय, अस्यां सभायां समुपस्थिताः विद्वांसः, प्रतिभागिनः, छात्राश्च। मया तावत् एकः विषयः स्वीकृतः विद्यते, कौटिल्यार्थशास्त्रस्य आधुनिकविद्यासु उपयोगः। तत्र कतिपयदिनात् प्रागेव, प्रायशः मासात् प्राक् अहमदाबाद नगरं प्रति अहं गतवान्। तत्र एकस्यां संगोष्ठ्यां
भारतीय ज्ञान परंपराम अधिकृत्य चर्चा प्रचाल्यमाना आसीत्। तत्र कैश्चित् छात्रैः अयं प्रश्नः समुपस्थापितः यत् किमर्थम् इदानीम् आधुनिक विद्यायाः यदा एतावान् प्रयोगः विद्यते, एतावान् विकासः विद्यते, एतावती प्रगतिः विद्यते, तत्र भारतीय ज्ञान परंपरायाः प्राचीनायाः कस्तावदुपयोगः? किमर्थं तावत् इदानीं भारतीय ज्ञान परंपरा समादरणीया? किमर्थं तावत् भारतीय ज्ञान परंपरा अध्येतव्या? यतोहि विज्ञानस्य यादृशः विकासः सञ्जातः विद्यते, पाश्चात्यदेशेषु विज्ञानस्य तथा विकासः विद्यते, इदानीं भारतेपि भवति। तादृशः विकासः किं भारतीय ज्ञान परंपराम् अधिकृत्य कर्तुं शक्यते? यदि न कर्तुं शक्यते चेत् तर्हि कुतस्तावत् भारतीय ज्ञान परंपरा आदर्तव्या? तत एव वस्तुतः मे मनसि अयं विचारः सञ्जातः यत् भारतीय ज्ञान परंपराम् अधिकृत्य यदि किञ्चित् व्याख्यानं कुत्रचित् देयमस्ति तर्हि कौटिल्यार्थशास्त्रस्य आधुनिक विद्यासु उपयोगः कः भवितुमर्हति, कीदृशः भवितुमर्हति, इमं विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानं देयम्। अत्र नास्ति कश्चन सन्देहावसरः यत् इदानीं विज्ञानस्य महती समुन्नतिः सञ्जाता विद्यते, परन्तु किं सर्वमपि ज्ञानं विज्ञानान्तर्गतमेव भवितुमर्हति? किम् अन्यासां ज्ञानपरम्पराणां कश्चन अन्यः उपयोगो न भवितुमर्हति? किं वा सर्वमपि तावत् विज्ञानदिशैव व्याख्यातुं शक्यते? अथवा विद्यते कश्चन उपयोगः अन्यासामपि विद्यानां? यथा इदानीं विश्वविद्यालयेषु सामान्यतया विभिन्नाः संकायाः भवन्ति। कलासंकायः भवति, विज्ञानसंकायः भवति, वाणिज्यसंकायः भवति, पुनश्च चिकित्सासंकायोऽपि भवति। अनया रीत्या अन्येपि केचन संकायाः भवन्ति। तर्हि किं सर्वमपि विज्ञानदिशैव व्याख्यातुं शक्यते? यद्येवमस्ति चेत् तर्हि एक एव संकायः पर्याप्तः, विज्ञानसंकायः। अन्येषां सर्वेषामपि संकायानां तत्रैव समावेशः करणीयः। किं वा सर्वेपि संकायाः परित्यक्तव्याः, यतोहि विज्ञानमेव आधारीकृत्य सर्वमपि व्याख्यातुं शक्यम् इति भवता स्वीकृतम्। परन्तु एवं तु न भवितुमर्हति। यदा तावत् समाजस्य कीदृशी गतिर्भवति, समाजः कया रीत्या प्रवर्तते, लोकः कया रीत्या प्रवर्तते, कया रीत्या परस्परं व्यवहरति, कया रीत्या देशाः परस्परं व्यवहरन्ति, पुनश्च कया रीत्या लोकानां शिक्षा पद्धतिर्भवितुमर्हति, तदुच्यते समाजशास्त्रं, राजनीतिशास्त्रं, शिक्षाशास्त्रं, शिल्पशास्त्रं, याश्च कलाः भवन्ति। तर्हि ताः सर्वाः अपि विज्ञानेन व्याख्यातुं न शक्यन्ते। अतएव
आधुनिकतमेष्वपि विश्वविद्यालयेषु विज्ञानसंकायातिरिक्ताः संकायाः भवन्ति। तर्हि इदं तावत् अत्यन्तं दुःखपूर्णं भवति यत् भारतीयज्ञानपरम्परायां किं न किमपि प्रतिपादितमस्ति अथवा प्रतिपादितमस्ति। तस्यां ज्ञानपरम्परायां, तस्य भारतस्य ज्ञानपरम्परायां यद् भारतं सभ्यतायाः चरमोत्कर्षस्य आदर्शभूतमासीत्, यदा अन्येषु देशेषु युद्धेष्वेव रताः लोकाः आसन्, तस्मिन् काले भारतवर्षः समृद्धतमः आसीत्। इदानीमपि इतिहासग्रन्थेषु एवम् अवगन्तुं शक्यते कीदृशी समृद्धिरासीत् भारतस्य। अत एव तु अनेके जनाः अत्र समागताः पराक्रान्तुम् अस्मान्, विजेतुम् अस्मान्, पुनश्च उद्धर्तुम् इतः धनादिकम्। अस्य देशस्य समृद्धत्वादेव विज्ञानेऽपि भारतवर्षस्य भारतीय ज्ञानपरम्परायां महत्वपूर्णं योगदानमासीत्, अत्र संशीतिर्नास्ति। कानिचन उदाहरणानि तत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। प्रायशः सहस्रवर्षात् प्रागेव, संभवतः गुप्तकाले किं वा तदनन्तरं, देहल्यां लौहस्तम्भः निर्मितः। इदानीमपि तत्र क्षयो न दृश्यते। इदानीमपि वैज्ञानिकाः तत्र संदिग्धाः एव भवन्ति कथं कारम् एतादृशस्य लौहस्तम्भस्य निर्माणं सञ्जातम्। तर्हि विज्ञानविषयेपि अस्माकम् उन्नतिः तादृशी आसीत्, परन्तु विभिन्नकारणवशात् तादृशानां ग्रन्थानां क्षयः सञ्जातः, तादृशानां विदुषां, कलाकाराणां, शिल्पकर्तॄणां, ज्ञातॄणां क्षयः सञ्जातः, परम्परा विनष्टा। तर्हि तत्तु इदानीं नैव लभ्यते। परन्तु एतत्तु सर्वथा सत्यमेव यत् भारतवर्षः सभ्यतमः देशः आसीत् प्राचीनकालादेव। सिन्धु नगरे या सभ्यता आसीत्, हडप्पा सभ्यता या आसीत्, तस्याः विषयेपि द्रष्टुं शक्यते। भारतीयैः या अङ्कपद्धतिः आविष्कृता, तस्यापि उपयोगः सर्वत्र विद्यते। तर्हि इदानीं तावदेतत् चिन्तनीयं, विज्ञानं यथा परिष्कृतमस्ति पाश्चात्यदेशेषु तत् स्वीकरोतु नाम, तत्र किमपि योजयतु नाम, परन्तु अस्माभिः किं नवीनं भारतीयं चिन्तनम् आश्रित्य कर्तुं शक्यते, एतत् तावद् विचारणीयम्। अयं तावद् ग्रन्थः कौटिल्यार्थशास्त्र नामकः विशिष्टः ग्रन्थः विद्यते। तत्र तावद् अनेके विषयाः चर्चिताः सन्ति। अस्य ग्रन्थस्य विषये तावत् एकेन आचार्येण एवं प्रोच्यते, बाणेन, किं वा तेषां साम्प्रतम् येषाम् अतिनिशंस प्रायोपदेशे निर्घृणं कौटिल्यशास्त्रं प्रमाणम्। कौटिल्यशास्त्रम् आलोचयन् एवं वदति यत् तेषां विषये किं वक्तुं शक्यं, येषां कृते इदं निष्ठुरं कौटिल्यशास्त्रं प्रमाणं भवति।
तत्र कौटिल्यशास्त्रस्य निष्ठुरत्वं प्रतिपादितम्। अन्या एका दृष्टिः विद्यते, तां दृष्टिं भारतीयां दृष्टिं पश्यतु। या भारतीया दृष्टिः सर्वथापि कारुण्यस्य महत्त्वं प्रतिपादयति, सर्वस्मै करुणया वर्तितव्यम् इति उपदिशति। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहादीनां परिपालनं सर्वैः करणीयमिति वदति। अत्र तावत् शास्त्रे, कौटिल्यार्थशास्त्रे किमपि विचित्रं शिक्ष्यते। न केवलम् इदमेव, एकः ग्रन्थः विद्यते, पंचतन्त्रनामकः ग्रन्थः। कया रीत्या सः ग्रन्थः प्रारब्धः भवति? एकः राजा विद्यते, तस्य 4 कुमाराः सन्ति, ते पठितुं न वाञ्छन्ति, न पठन्ति। सः पुरस्कारम् उद्घोषयति, वदति यः कश्चन मम कुमारान् शिक्षयति तस्मै महद्धनं दास्यामि इति। विष्णुशर्मा नामकः, विष्णुगुप्त नामकः, विष्णुशर्मा नामकः वा नाम्नि कश्चन सन्देहः विद्यते। सः आगत्य वदति 6 मासैः छात्रान् पाठयिष्यामि, विद्वांसः ते भविष्यन्ति, राजनीतौ कुशलाः ते भविष्यन्ति। किं करोति सः तस्मिन् ग्रन्थे? राजनीतिं शिक्षयति। केयं तावद् राजनीतिः? साम दाम दंड भेदात्मिका राजनीतिः। तत्र कथानकः पठनीयः। कथं कथा समायाति? प्रथमतन्त्रे, द्वितीयतन्त्रे कथं कथा समायाति? तत्र प्रथमतन्त्रे मित्रभेदनामकः, तत्र तस्य नाम भवति मित्रभेदः। मित्रेषु कथं भेदः स्थापनीयः? मित्रेषु भेदस्थापनं किं समुचितं भवति वा? किमिदम् उचितं कार्यं भवति वा? नैतदुचितं, नैव नैतिकं भवति। परन्तु यदि राजा करोति तथा, तदा इदं नैतिकं भवति। कुतस्तावदिदं नैतिकं भवति? यतो हि इदं तावद् अवगन्तव्यम्, एको यः जनः सः नैतिकः भवितुमर्हति। कश्चन नैतिको भवितुमर्हति, कश्चन अनैतिको भवितुमर्हति। एतत्र जनस्य स्वातन्त्र्यमस्ति। तत्र एवमुच्यते यत् वस्तुतः लोकाः धर्मपरायणाः कथं भवन्ति? सामान्यतया सामान्यतो लोकाः धर्मपरायणाः एवमेव भवन्ति यथा ते जानन्ति यत् यदि धर्मं नैव आचरिष्यामि तदा दण्ड्योऽहं भविष्यामि। तर्हि भयात्, दण्डभीत्या, अतएव उच्यते दण्डनीतौ असत्यायां मात्स्यन्यायः प्रवर्तते। दण्डनीतिर्न स्यात् तर्हि मात्स्यन्यायः प्रवर्तते। अतएव अत्र कौटिल्यार्थशास्त्रस्य अर्थपदेन सर्वमपि राज्यं स्वीकृतमस्ति, भूमिः स्वीकृता अस्ति। तर्हि इदं शास्त्रं राजनीतिशास्त्रमस्ति। तत्र राजनीतिशास्त्रे किं किं करणीयं? वस्तुतः अस्य शास्त्रस्य किं प्रतिपाद्यमस्ति एतद्विषये वस्तुतः अस्मिन्नेव ग्रन्थे विद्यासमुद्देशप्रकरणे एव प्रतिपादनमस्ति। तद्रीत्या एव अस्य ग्रन्थस्य स्थानं स्थापनीयम्। तत्र एवम् उच्यते 4 विद्याः भवन्ति। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिश्च शाश्वती। एका विद्या भवति आन्वीक्षिकी, अपरा विद्या भवति, तत्र तावत् कौटिल्येन तत्र भेदोऽपि प्रतिपादितः। केचन तावद् वदन्ति त्रयी एव विद्या भवति, केचन तावद् वदन्ति दण्डनीतिरेव विद्या भवति, केचन तावद् वदन्ति वार्ता, दण्डनीतिः इमे 2 विद्ये भवतः
औशनसाः केवलं दण्डनीतिरेव विद्या, बार्हस्पत्याः द्वयोः विद्यात्वं स्वीकुर्वन्ति। त्रयी विद्या भवति, आन्वीक्षिकी त्रय्यामेव अन्तर्भवति। पुनश्च त्रयी वार्ता दण्डनीतिरिति विद्या इति मानवाः मनोरनुयायिनः। आन्वीक्षिकी अपि विद्या भवति इति कौटिल्यः वदति। तत्र पश्यतु, एतासु विद्यासु अर्थशास्त्रस्य कुत्र स्थापनं करणीयम्? इयं तावत् त्रय्यां नैव अन्तर्भवति, अथ च आन्वीक्षिक्यामपि नान्तर्भवति। यतोहि आन्वीक्षिकी नाम्ना का आन्वीक्षिकी भवति इति तेनैव प्रतिपादितं। सांख्यं योगो लोकायतं चेति आन्वीक्षिकी। सांख्यशास्त्रं योगशास्त्रं नाम वस्तुतः न्यायशास्त्रम्। लोकायतं च इति रीत्या आन्वीक्षिक्याः त्रयो भेदाः तत्र प्रतिपादिताः। यद्यपि आन्वीक्षिकी न्यायशास्त्रं तावत् त्रय्यामपि अन्तर्भवति, यतोहि 18 विद्यास्थानानि यानि भवन्ति तेषु 18 विद्यास्थानेषु न्यायशास्त्रमपि आगच्छति। मीमांसा न्यायविस्तरः इति रीत्या। तर्हि न्यायविस्तरस्य तत्र ग्रहणमस्ति, परन्तु आन्वीक्षिकी केवलं न्यायविस्तरमेव न विस्तररूपमेव न भवति, न्यायविस्तररूपा एव न भवति, अपि तु आन्वीक्षिक्याः अन्येपि भेदाः, यथा सांख्यं योगो लोकायतं च। तर्हि लोकायतशास्त्रं यद् भवति तत् न्यायत्रय्यां नान्तर्भवति, न्यायविस्तरेण अन्तर्भूतं न भवति। पुनश्च सांख्यमपि तावत् त्रय्यां नान्तर्भवति। तर्हि आन्वीक्षिकी त्रयी अनया रीत्या द्वे विद्ये तत्र परिशिष्टे भवतः, वार्ता दण्डनीतिश्च। तर्हि इदं तावत् विचारणीयं यत् कौटिल्यार्थशास्त्रस्य एतयोरेव विद्ययोः अन्तर्भावः करणीयः। तर्हि कौटिल्यार्थशास्त्रस्य एतयोः एव विद्ययोः उपयोगः कर्तुं शक्यते। इदानीं तावत् विश्वविद्यालयेषु याः विद्याः पाठ्यन्ते, इदानीं तावत् तासां विषये चिन्तनं करणीयम्। ताः विद्याः कुत्र अन्तर्भवन्ति, कुत्र तासां विद्यानाम् अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते। यथा राजनीतिशास्त्रं भवति, समाजशास्त्रं भवति, नृतत्वशास्त्रं भवति, पुनश्च चिकित्साशास्त्रं भवति, पुनश्च कृषिशास्त्रं भवति। इदानीं तावत् एका विद्या प्रोच्यते मिलिटरी साइंस, युद्धशास्त्रम्। एवम् अवगन्तव्यं वस्तुतः किमपि युद्धं सैन्यक्षेत्रे प्रथमतया न भवति। यद्युद्धं सैन्यक्षेत्रे भवति तत्तु वस्तुतः स्वल्पमेव भवति। सैन्यक्षेत्रात् अधिकतरं युद्धं सैन्यक्षेत्रात् बहिर्भवति। यदुच्यते कूटनीतिः, तदेव उच्यते मित्राणां यदि शत्रवः बलवन्तः सन्ति तत्र मित्रभेदः करणीयः। कथं तावत् मित्रभेदः करणीयः? पंचतंत्रे तो तंत्ररूपेण तत् प्रतिपादितं, सूक्ष्मरूपेण प्रतिपादितम्। अत्र तावत् तस्य विषये विशेषेण विवेचनं कृतमस्ति। कथं तावत् तत् करणीयम्? गुप्तचराः कथं तावत् नियोक्तव्याः, तेषां कार्यं कथं भवितुमर्हति। तत्र अस्माकं ग्रन्थानाम् इदम् अपरमपि वैशिष्ट्यं भवति यत्ते स्वल्पीयांशाः भवन्ति, संक्षेपेण लिखिताः भवन्ति, अतएव मूलविषयाः तत्र समागताः भवन्ति।
तान् मूलविषयान् आधारीकृत्य अस्माभिः पल्लवनं कर्तव्यं भवति। तर्हि सूक्ष्मरीत्या तत्र ग्रन्थेषु एतत् सर्वं समायाति। तस्य विषये कथं तावत् चर्चा करणीया, कथं तावत् तत् चिन्तनीयं, पुनश्च कया रीत्या तेषाम् उपयोगः करणीयः इति सर्वमपि अस्माभिः तावत् विचारणीयं भवति। वस्तुतः विद्या का भवति अस्मिन् विषयेपि कौटिल्येन सम्यक्तया प्रतिपादितम्। ताभिर्धर्मार्थौ यद्विद्या तद्विद्यानां विद्यात्वम्। यया धर्मार्थयोः साधनं भवति तस्मादेव काचित् विद्या भवति। यदि केनचित् शास्त्रेण धर्मार्थौ नैव सिद्धौ भवतः, धर्मो वा अर्थो वा न सिद्धो भवति, तदा तस्य विद्यात्वं न भवति। वस्तुतस्तु मोक्षशास्त्राणामपि धर्मसाधनत्वं भवत्येव। यतोहि मोक्षस्य धर्मबाधकत्वं न भवति। अतएव धर्मार्थ कामानन्तरं मोक्षः समायाति। तर्हि विद्यानामिदं तावद् विद्यात्वं यत् तेन तत्र एवं अन्वीक्षिक्याः विषये प्रतिपादयन् सः वदति, इदं तावत् अनया रीत्या यथा विचारः कृतः विद्यते, अन्वीक्षिकी विषये बलाबले चैतायसां हेतुभिरन्वीक्षमाणा लोकस्य उपकरोति, व्यसने अभ्युदये च बुद्धिमवस्थापयति, प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यं च करोति। प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता। तर्हि अन्वीक्षिक्याः विषये एवं प्रशंसां कुर्वता कौटिल्येन प्रोच्यते यत् वस्तुतः इयम् अन्वीक्षिकी प्रथमतया कुतः परिगणिता विद्यते, यतोहि अस्याः अन्वीक्षिक्याः सर्वत्र उपयोगो भवति। तर्कविद्यायाः सर्वत्र उपयोगः करणीयः। वस्तुतः सर्वाष्वपि विद्यासु सर्वेष्वपि शास्त्रेषु तर्कविद्यायाः उपयोगः करणीय एव भवति। तथा सेयं तर्कविद्या केवलं एतादृशी एव तर्कविद्या न भवति या नैयायिकैः प्रतिपादिता। नैयायिकैस्तावत् तर्कविद्यायाः तादृशः मानकः प्रतिपादितः यत्र यत् इहलौकिकमपि भवति पारलौकिकमपि भवति। यतोहि आत्मा तावत् स्वीक्रियते, सः आत्मा अस्मिन् जन्मनि कर्म करोति, कर्मफलं भुङ्क्ते जन्मान्तरे। इदानीम् अस्मिन्नपि जन्मनि कदाचित् भुङ्क्ते, परन्तु जन्मान्तरेपि भुङ्क्ते। तर्हि तत्र तर्कविद्यायाः अनेके रूपाः प्रतिपादिताः। इदमपि तावद् विचारणीयं भवति यत् वस्तुतः पाश्चात्यविद्याभ्यः अस्माकं विद्यायाः इदमपि अपरं वैशिष्ट्यं यत् पाश्चात्यदेशेषु rationality is a linear concept. There is only one type of rationality. बौद्धिकता केवलम एक विधा एव विद्यते। किमपि बौद्धिकमस्ति, किमपि अबौद्धिकमस्ति, किमपि युक्तिसंगतमस्ति, किमपि सर्वथा अयुक्तिसंगतं विद्यते। तर्हि कश्चन तृतीयः मार्गः नास्ति। अत्र तु बौद्धिकतायाः अनेके आयामाः प्रतिपादिताः, अनेके प्रकाराः प्रतिपादिताः।
तथैव च न्यायमञ्जर्यां जयन्तभट्टेन षट्तर्की नाम्ना षट्तर्कप्रस्थानानां चर्चा कृता विद्यते। चार्वाक जैन बौद्धानां, सांख्य वैशेषिक नैयायिकानां। तर्हि तथैव काव्यमीमांसायामपि राजशेखरेण प्रतिपादितं यत् षट्तर्की एवं भवति। एतेषां षट्तर्कप्रस्थानानां सर्वेषामपि आन्वीक्षिकी पदवाच्यता भवति इति प्रतिपादितमस्ति राजशेखरेण। तर्हि आन्वीक्षिक्याः यत् स्वरूपमस्ति तद्रीत्या वस्तुतः विज्ञानस्य यत् स्वरूपं यदा केवलं चार्वाकदृष्ट्या विचार्यते तदा विज्ञानसम्मता बौद्धिकता समायाति। यदा तावत् जैनदृष्ट्या न्यायदृष्ट्या किं वा सांख्यदृष्ट्या विचार्यते तदा तस्याः सीमायाः निर्धारणं भवति। यत् दृष्टानुसारी बौद्धिकतायाः का सीमा भवति तस्याः सीमायाः निर्धारणम्। अतएव इदानीं यदि कौटिल्य अर्थशास्त्र दिशा विचार्यते तर्हि धर्म विषये या चर्चा क्रियते, पुनश्च अर्थशास्त्र विषये या चर्चा क्रियते, समाजशास्त्र विषये किं बहुना वाणिज्यशास्त्र विषये वाणिज्य संकायेषु ये विषयाः प्रतिपाद्यन्ते तत्र, अथ च समाजशास्त्रेषु सामाजिक विज्ञान मध्ये ये विषयाः प्रतिपाद्यन्ते तत्र, कलासंकायेषु ये विषयाः प्रतिपाद्यन्ते तत्र, एतेषु सर्वत्रापि कौटिल्यार्थशास्त्रेण मार्गनिर्देशः कर्तुं शक्यते। पुनश्च अस्माकं क्षमतायाः अभिवृद्धिः यदा क्रियते वस्तुतः शिक्षायाः किम् उद्देश्यं भवति? अस्माकं परम्परायां वस्तुतः शिक्षापदमपि प्रयुज्यते, विद्यापदमपि प्रयुज्यते। अथ च कासाञ्चित् विद्यानां कृते अविद्यापदमपि प्रयुज्यते। एका पराविद्या अपरा विद्या भवति। तत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा च इति। तर्हि तत्र उच्यते अविद्यया मृत्युं तीर्थया विद्यया मृतमश्नुते। तर्हि अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा, तर्हि अविद्यापि वस्तुतः विद्या एव भवति काचन, तया मृत्योस्तरणं कर्तव्यं भवति। विद्यया मृतमश्नुते। तत्र तु विद्यायाः अमरता प्राप्ति साधनभूतायाः विद्यायाः यत् प्रतिपादनमस्ति तत्प्रतिपादनं तु किमपि अन्यत्। परन्तु यत्तावत् अविद्यापदेन प्रोच्यते सापि विद्या वस्तुतः बहुप्रकारा भवति। तासु विद्यासु बहुप्रकारासु तासु विद्यासु शिक्षा अपि किञ्चिदुच्यते। अस्माभिस्तु कलानां भिन्नतया परिगणनं कृतमस्ति, विद्यास्थानानां भिन्नतया परिगणनं कृतमस्ति। कलानां विषये एतेषु शास्त्रेषु न प्रतिपाद्यते तथा, परन्तु अत्र चर्चा तु विद्यते कलानां विषयेपि। विष्णुपुराणे, विष्णुधर्मोत्तरपुराणे कलानां विषये चर्चा लभ्यते। विभिन्नानां कलानां विषये गंभीरतया विस्तरेण चर्चा तत्र लभ्यते। तत्र कलासु अपि कौटिल्यार्थशास्त्रस्य उपयोगः कर्तुं शक्यः। तर्हि इदं तावत् अहं वक्तुं शक्नोमि यत् आचार्यैः यत् प्रतिपादितमस्ति, कौटिल्येन, आचार्येण कौटिल्येन यत् प्रतिपादितमस्ति तत्र विभिन्नाः विषयाः
सन्धिः कथं करणीय वस्तुतः किं भवति एकम् उदाहरणम् उक्त्वा वक्तुं शक्यते अवगन्तुं शक्यते। कदाचित् सन्धिरपि किमपि कौशलम् अपेक्ष्यते। युद्धेषु विजितोऽपि कदाचित् सन्धिकाले पराजितो भवति। एकम् उदाहरणम् 170तमे ख्रीस्ताब्दे भारतवर्षेण युद्धः विजितः। अतः एव बांग्लादेश निर्माणं सञ्जातम्। परन्तु शिमलानगरे यदा तत्र सन्धिः सञ्जाता तदनन्तरं किं भवति, इदानीमपि अस्माभिः ज्ञायते यत् भारतस्य कश्चन भागः पाकिस्तानद्वारा अधिकृतः विद्यते। अस्माभिः युद्धस्तु विजितः, परन्तु तस्य परिणामः कथं सञ्जातः? परिणामस्तु यदि अस्माभिः युद्धः विजितः आसीत्, स तु विजितः आसीत्, अत्र संशीतिर्नास्ति। स तु युद्धः विजितः आसीत्, अत्र साक्ष्यमस्ति, यतोहि बांग्लादेशस्य निर्माणः सञ्जातः। परन्तु तदानीमपि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इति नाम्ना कश्मीरप्रान्तस्य महान् भूभागः पाकिस्तानेन अधिकृतः विद्यते इदानीमपि। तर्हि वस्तुतः सन्धिरपि तदानीमेव भवितुमर्हति यदा किमपि कौशलमस्ति। तस्य कौशलस्य विषये अत्र प्रोच्यते कौटिल्यार्थशास्त्रे। सन्धि विग्रह इत्यादि विषये कथं सन्धिः करणीया, विग्रहः कथं करणीयः। तर्हि एतत् सर्वं वस्तुतः एतेषां शास्त्राणां या निर्मिति पद्धतिः संक्षेपेणैव अनेकेषां विषयाणां प्रतिपादनं, मार्गदर्शकरूपेण सूत्राणां परिगणनं प्रतिपादनं, यया स्वयमेव तत्र निर्णयः कर्तुं शक्यः। अथ च दण्डस्यापि विधानमत्र विद्यते। मे मनसि सन्देहः सर्वथा जायते, किं वा भारतीय दण्डव्यवस्थायाः किं वा भारतीय संविधानस्य निर्माणकाले कौटिल्यार्थशास्त्रस्य अध्ययनं कृतमासीत् न वा? यतोहि तत्र अनेके विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। येषां विषये इदानीमपि अस्माभिः चिन्त्यते, चर्चा समायाति। किं वा एवं वक्तुं शक्यते यत् तस्मिन् काले एवम् उदारतया, एवं रीत्या, उन्मुक्तरीत्या चिन्तनं विधाय तथा निर्धारणं कृतमस्ति। यथा अध्ययनकाले एकम् उदाहरणं मया लब्धं। यदि काचन जीवा विद्यते, वाराङ्गना विद्यते, तस्यापि सा धनं स्वीकृत्य केनचित् सह स्वपिति। परन्तु यदि कश्चन बलात् तथा करोति तर्हि सः दण्डः भवति। इदानीम् 21. अस्मिन् विषये चर्चा श्रूयते अनेकत्र। किम् एवं भवितुमर्हति, न वा भवितुमर्हति, किं वा? परन्तु कौटिल्यार्थशास्त्रे तथा प्राक्काले तत् प्रतिपादितमस्ति। मनुष्याणां ये यादृशाः आचाराः भवन्ति, तेषाम् आचाराणां कथं नियन्त्रणं कर्तव्यं, लोकस्य कया रीत्या संरक्षणं कर्तव्यम्, एतत् सर्वं तत्र प्रतिपाद्यमानं विद्यते। अतः पुनश्च एवम् अवगन्तव्यं यत् यस्मिन् काले सः ग्रन्थः लिखितः आसीत्,
सः कालः भारतवर्षस्य प्रायशः स्वर्णिमकालः आसीत्। अत एव तत्र निर्धारिताः ये सिद्धान्ताः सन्ति, अस्तु नाम सर्वेपि सिद्धान्ताः तथैव अविचार्यैव न स्वीकर्तव्याः, परन्तु तेषां सिद्धान्तानाम् आलोके आधुनिक सिद्धान्तानाम् आलोचना तु कर्तव्या भवति। यदि आलोचना क्रियते चेत् तर्हि अनेकत्र एवं लप्स्यते, एवं प्राप्यते यत् ते सिद्धान्ताः इदानीमपि मार्गदर्शकाः भवितुमर्हन्ति। शिक्षायां वा, आचरणे वा, दण्डनीत्यां वा, पुनश्च समाजव्यवस्था सम्पादने वा, समाजस्य आचरण निर्धारणे वा, राजनीतौ वा, पुनश्च कूटनीतौ वा, यतोहि इदानीं भारतस्य कूटनीतिविषये सर्वथा चर्चा श्रूयते। तर्हि कूटनीतेः तत्र महान् उपयोगः तत्र अस्मिन् ग्रन्थे विद्यते। अत एव दण्डिना तथा प्रोक्तम्, अन्यथा सः एवं न वदेत्। दण्डिना येषां कृते कौटिल्यार्थशास्त्रमेव प्रमाणं। कुतः प्रमाणं? तत्र विषये एवं अवगन्तव्यं। किरातार्जुनीये भारविर्वदति शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। शमेन तावत् मुनयः सिद्धिम् अधिगच्छन्ति, भूभृतः शमेन सिद्धिं नैव अधिगच्छन्ति। यदि राज्यम् एवं चिन्तयति अहिंसया वर्तितव्यं, सत्येन सर्वथा वर्तितव्यम्, अन्य राष्ट्रेषु कदाचिदपि अन्य राष्ट्रेषु सर्वथा विश्वासः करणीयः, तर्हि का स्थितिर्भवितुमर्हति? तथैव भवितुमर्हति यथा भारतवर्षस्य कश्चन भागः केनचित् अन्येन देशेन गृहीतः स्यात्, कश्चन अन्यः भागः केनचित् अन्येन। अत एव वस्तुतः अस्य उद्देश्यं किं भवति? उद्देश्यमिदमेव भवति यत् लोकप्रवृत्तिविषये, लोकानाम् आचरणविषये विश्वासः कर्तुं न शक्यते। यदि एकः जनः अस्ति चेत् तर्हि यदि सर्वान् सः विश्वसिति तर्हि किं भवितुमर्हति? कदाचित् सः वञ्चितः स्यात्, किमपि धनं तेन गृहीतं स्यात्, कदाचित् सः लुण्ठितः भवेत्, तर्हि व्यक्तिगतहानिः भवति। परन्तु यदि राष्ट्रं तथा चिन्तयति तर्हि राष्ट्रस्य सर्वस्यापि हानिर्भवति। अत एव राष्ट्रस्य रक्षणार्थं, यतोहि इदं तावत् एकं समग्रं राष्ट्रं भवति, तत्र च अन्यत् किञ्चित् राष्ट्रं भवति, तस्य राष्ट्रस्य कीदृशम् आचरणं भविष्यति न वक्तुं पारयामः। अत एव राष्ट्राणाम् आचरणं व्यक्तिरीत्या न भवितुमर्हति। राष्ट्रस्य परिपालनम् अपेक्षितं, यतोहि तदानीमेव जनानां परिपालनं भवितुमर्हति। अत एव राजनीतौ कूटनीतेरपि उपयोगः, सन्धेरपि उपयोगः विग्रहस्यापि। अत एव तत्र एवमुच्यते, सन्धि यदा विधीयते सा सन्धिरपि सर्वथा अनया रीत्या न भवति यत् सा सन्धि सर्वथा परिपालनीया। कदाचित् राज्यैः तस्याः सन्धेः विघटनमपि क्रियते इच्छावशात् लाभं दृष्ट्वा। तर्हि तथा वर्तितव्यं, मायाचरो मायया वर्तितव्यः, एवं सर्वथा स्मरणीयं। यदि राष्ट्रस्य उन्नतिः अपेक्षिता तर्हि एतत् न स्मर्यते चेत् तर्हि राष्ट्रं न ईधते। अत एव आधुनिकविद्यासु एवं तु अहम् उपसंहरामि यत् इदं शास्त्रं कौटिल्यार्थशास्त्रं विज्ञानेपि कदाचित् आन्वीक्षिक्याः उपयोगः भवितुमर्हति। तत्र मया कश्चन निर्बन्धः न क्रियते, परन्तु अन्यासु विद्यासु, व्यापारे वा इदानीं मैनेज्मेंट भवति, मैनेज्मेंट विषये
किं वा राजनीतिशास्त्रविषये, समाजशास्त्रविषये, अर्थशास्त्रविषये ये याः विद्याः कलासंकायेषु, सामाजिकविज्ञानसंकायेषु, वाणिज्यसंकायेषु पाठ्यन्ते, प्रायशः सर्वत्रापि कौटिल्यार्थशास्त्रस्य उपयोगः कर्तुं शक्यः। धन्यवादाः मह्यं समयं दातुं। नमो नमः। नमस्ते। We are extremely thankful to Prof.Sachchidanand Mishra for condensing so many ideas in a small talk. Kautilya Arthaśāstrasya Adhunika Vidyasu Upayogaha Samasya Sadupayoga api Kartavya. So he's exactly finished on time, for which we are grateful. Usually in seminars, the speakers who speak first always are at an advantage. The person who is speaking last will always get less time, but exactly, sir, thank you, sir, for that. So now we'll have the theme talk by Dr. Paromita Roy, who got an IKS project, Indian Knowledge System project, and the relevance and applicability of Chanakya's Kautilya's Arthaśāstra for solving current societal problems. She has chosen 5 thrust areas, of which she will present one of them, which is called One Health. One Health has become very important discussion now, particularly the World Health Organization, WHO, is emphasizing. India is also joining that camp. We have realized that human health depends on soil health, plant health, and animal health. So this is interdependency, and the oneness of the entire universe, Ekatva Vijnana, which the Upanishads talk about. So she will talk on one aspect of the Kautilya Arthaśāstra, applicability and relevance in the modern societal problems. She is an assistant professor in the Department of Sanskrit and Philosophy and holding Swami Ahedananda chair. Government of India, the Ministry of Culture, instituted an Ahedananda chair in our university during the 150th anniversary of Swami Ahedananda. Swami Ahedanandaji was a brother disciple of Swami Vivekananda, and after Swamiji established the first center of the entire Ramakrishna movement in New York, Swami Ahedananda was the first president. He served in USA for 25 long years preaching Vedanta. Now Dr. Paromita Roy. Namaskar. My respectful pranams to the monks, the dignitaries, the teachers who are all assembled here, and best wishes to all students and scholars. The IKS project that I am working on is titled The Relevance and Applicability of Chanakya's or Kautilya's Arthaśāstra for Solving Current Societal Problems. And in this particular project, there is incorporated 5 very important thrust areas which are most discussed in the modern world. From those important thrust areas, I have chosen for today's talk another very important topic, which is the concept of One Health. I will come to this later. Let me give a brief introduction to what this project is all about. This project focuses upon, as I said, on the 5 important thrust areas, which are the concept of One Health, Swachh Bharat Mission, Atmanirbhar Bharat, Environment and Disaster Management, and Preservation of Justice as proclaimed in the Constitution of India. Now, these different topics, when I chose these topics for this project, I found that these
different ideas are extensively dealt with in Kautilya's Arthaśāstra. One such topic for today's talk is the concept of One Health, which I will come to it later. However, the Swachh Bharat mission, as we find, which is the program of the Government of India in today's world, is also, we find the echo of this idea in Kautilya's Arthaśāstra in respect of the civic amenities or the punishments that are being levied for polluting roads, including royal roads as well as the holy places. So this cleanliness drive program in Arthasastra is again what India is thinking about in its Swachh Bharat mission. It's very akin to this program that we find now. The Atmanirbhar Bharat, or what is called the self-reliant India, is another important program of the Government of India. And here also, this idea is also found in Kautilya's Arthasastra in the sense that Kautilya talks about extensive measures adopted for giving employment or generating the source of income from various industries, which includes workers from all strata, and giving them opportunities to show their own skill and vocational knowledge, which has been correctly utilized by the kingdom for generating source of income of its own territory, and thus building a Atmanirbhar territory or self-reliant territory, which is also coming out in the present idea of Atmanirbhar Bharat. The environment and disaster management, which is also one of the thrust areas of the project, is also found having this idea we find in the Kautilya's Arthasastra, where there is detection of the different calamities that the kingdom can undergo and the kind of knowledge that is there present in the territory for dissemination of this knowledge for combating various calamities such as flood, fire, earthquake, then epidemics, or like this. So this is what is again a very important topic of discussion, environment and disaster management, because of widespread or erratic climate change that we are facing due to human activity. And the last one, the preservation of justice as proclaimed in the Constitution of India. It mainly focuses on how Kautilya, by being a statesman, and this text of Arthasastra being a text on polity, did not overlook the concept of dharma, on which is to be based the solidarity of the kingdom. There is reference to swadharma, sadharana dharma of each and individual, which has to be taken into consideration for building a strong territory. Now, these important ideas have been brought in this project to show how it is relevant and its applicability in modern times. I come to the topic of today's talk, which is the perspective of One Health in Kautilya's Arthasastra, a collaborative approach among all health sectors, which are soil, plant, animal, human, for better health of people and planet. Before I come to this topic, it is necessary to understand what One Health is all about. And we find that Kautilya caters to this need of the concept of One Health by bringing into its purview the importance of soil health, plant health, animal health, and human health. So this is a very collaborative, multi-sectoral, transdisciplinary approach that we find in Kautilya's Arthasastra as well. Now, what has made to the emergence of the concept of One Health, and why there is the need of One Health? In the present world,
we find that the spread of various zoonotic diseases, এই যে বিভিন্ন ধরনের পশুর মধ্যে যে জীবাণু বা সংক্রমণ হচ্ছে, the diseases, we find that there is a reason behind it, and the principal driver of these diseases, especially in wild animals, is because of human activity. মানুষের ক্রিয়াকলাপ এর ফলে বিভিন্ন রকমের ডিজিজ ইমার্জ করছে। কি ধরনের ক্রিয়াকলাপ? what kind of activities? Sorry. These have been given as outburst of human population. অত্যাধিক মাত্রায় যে হিউম্যান পপুলেশন এক্সপ্লোর করছে, population explosion. Now, what is this resulting in? This is resulting in spread of the geographical boundaries. মানে যেখানে আমি অবস্থান করছি, আমি যেহেতু একটা population, I have to also explain at times in Bengali because students may not understand. So, because of population explosion, what is happening is we are compelled to move from our local areas to other areas as well. We are extending our geographical boundaries. And what is happening due to that? Because we are extending our geographical boundaries, that is resulting in the loss of habitat for various wild animals. We are encroaching their land, we are taking their land, we are taking their habitats, and for this reason, they are compelled to come to our locality because they are not finding the habitat to sustain, they are not getting food to live upon. That is why they are encroaching our land, and this is resulting in close interface or interaction between humans and animals, generating greater possibility of disease transmission. Understood? Another important factor resulting in disease transmission between humans and animals is because of globalization. We are traveling far abroad, we are having international trade, we are having international travels, and for this reason also we are inviting various diseases. Now, coming to the concept, so we see that health of humans is not something isolated. We cannot deal with it isolated in an isolated respect, because humans are not separated from the rest of nature. So what we need to do, we have to think of a collaborative approach so that we understand that yes, there is a link between humans, between animals, between soil, between plants, and if we address this issue properly, if we bring out all these sectors of One Health together, if we cater to their need, only then can this concept of One Health stand, or can we will be successful to deal with the concept of One Health. Because One Health does not only mean that we will cater to the need of human health. We have to bring all these sectors together. Now, coming to again the Kautilya's Arthaśāstra, how does it deal with the concept of One Health? As I said before in the previous slide, that we notice a collaborative approach in Kautilya's Arthaśāstra. It takes into consideration soil, it takes into consideration plant, human, and of course animals. That is the objective of One Health. And recently that we have undergone the COVID-19 pandemic, it is making us think that we need to have a holistic and integrated system. We also had this G20 summit quite a few months before in Delhi, and the first theme of that talk, of that session, was One Earth, One Family, One Future, Vasudhaiva Kutumbakam. And in order to fulfill that
to bring this whole universe, or think of it as one family, we have to think that we are not separated. We have to take into consideration health of other sectors as well. Now, how does One Health work? Now, you see that if we have to have, as I said before, that successful public health, if we need it, that needs interface of or collaboration of humans, animals, environment, and health partners. Now, this is not the only way we can cater to the need cater to the need of One Health. There has to be effective policy making, effective administrative framework in order to deal with or what One Health needs. Now, there is extensive awareness we find of this concept of One Health, which has led to the designation of 3rd November as the One Health Day. So we see that the world is thinking of a one umbrella under which all these different stakeholders of One Health could be brought under it. Now, coming to Arthaśāstra, how it is dealing with the concept of One Health. As I said, the stakeholders of One Health are soil, plants, animals, humans. Coming to soil, how does Arthaśāstra look into soil? Now, we find that there is the mention of the Superintendent of Agriculture, or Sitadhakshya, who is well versed in the field of crop cultivation. He knows every tits and bits of the cultivation, and he recruits laborers, workers in this field. He looks after soil care. He knows how to demarcate lands according to its nature, according to the rate of fertility, and this is how crops are being sown in the land. Now, there is also reference to a mention of various seasons, the amount of rainfall that is needed for sowing of particular crops, knowledge of the planetary position, which is again needed for sowing of different crops, which are needed for sustaining the living kingdom. Another important concept that we find in Kautilya's Arthasastra is the concept of organic farming. These indigenous practices, taking into note the different indigenous methods for soil treatment, was already present or was in vogue in that point of time. Now we see, when we talk about or we think of the modern world, we find that farmers are switching to organic farming, and they are not encouraging the use of insecticides or pesticides. Even genetic farming is not conclusively considered to be a full-scale adoption, because there are also certain lacunas or demerits, as it can harm the different organisms in the soil. So we find that there is an interconnectivity of lives. It is not just soil. How the way we treat the soil, it also represents how the other communities survive. So there is a beautiful book by Rachel Carson. It's in fact a classic, which is called Silent Spring. Here, Rachel Carson is very apprehensive of the use of pesticides, DDT, and she mentions there is a background how the Silent Spring has come out. She mentions that in every spring there was the robin bird coming to a particular valley in USA. Every time in the spring, the robin bird used to come, and the whole valley used to echo with the chirping of the robin bird. Each year this went on and everything was quite normal,
until someone noticed that all of a sudden there was a silence in the woods. There was no more chirping of the robin birds. Now, why this happened was because these different birds or the other animal community, they survive on small microbes which they get from the soil. Now, when we use too much of insecticides or pesticides, we are not just harming the soil, we are indirectly harming the ecosystem as well. So this led to this understanding of Rachel Carson when she says that if our agriculture-based life depends on soil, it is equally true that soil depends on life. Its very origins and the maintenance of its true being intimately related to living plants and animals, for soil is in part a creation of life, born of a marvelous interaction of life and non-life long eons ago. So we see that soil is not just a dead matter, it is a fountain of energy flowing through, which is leading to the sustenance of other living community as well. Now this is appreciated, this organic farming, because we know what are the positive effects of organic farming in today's world. And especially for a country like India, which is based on agrarian economy, where we get like 19% of gross domestic product, and about 2/3 of the population is dependent on this sector. So it is time to rethink how we treat our land and how we treat our soil for cultivation. So this is a very important insight that we get from Arthaśāstra. Another important thing is, though there is needed production, of course we need food crops, otherwise we won't be able to survive. But Arthaśāstra does not forget to show reverence towards land. Anything which we revere, আমাদের যার প্রতি শ্রদ্ধা আছে সেটাকে আমরা সংরক্ষণ করবার চেষ্টা করব. So there is an attitude of reverence towards land noticed in the Arthaśāstra when any time the crops were sown, there was the mantra which was recited so that this food grains be bountiful. So it is noticed that there was the understanding that humans depend on the nature. It is nature that is sustaining me. So this is again a very important understanding. If we look in the modern world, we find these ideas of biocentrism, ecocentrism. Ecocentrism is a particular idea, বাস্তুতান্ত্রিক, যেটা বাংলায় বলে, আমরা প্রাণ কেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার কথা বলি, যেখানে সমস্ত কিছুর প্রাণের স্পন্দন আছে, যার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আছে, সকলকে আমাদের কিন্তু সমাহিত করতে হবে আমাদের জীবনে। শুধুমাত্র একটা সেক্টর, লিভিং কমিউনিটি, হিউম্যান কমিউনিটিকে দেখলে হবে না, তাহলে হোয়াট অ্যাবাউট দি প্লান্টস, হোয়াট অ্যাবাউট অ্যানিমালস, উই হ্যাভ টু অলসো টেক কেয়ার অফ দেম। তাই জন্যে আমরা খুব সুন্দর একটি কথা পাই of Aldo Leopold, who is an ecocentric, taking everything into consideration. He is also mentioning that land is not merely soil, it is a fountain of energy flowing through a circuit of soil, plants and animals. Food chains are living channels which conduct energy upwards. Death and decay returns to the soil. The circuit is not closed. Some energy is dissipated in decay, some is added by absorption, some is stored in soils, peats and forests, but it is a sustained circuit, like a slowly augmented, revolving fund of life. So this is how this perspective is further revisited in Arthaśāstra as well. Now, moving from soil to plants in the Arthaśāstra, because we have the sector, the stakeholders, plants also should be considered. Now, there is
as we find the superintendent of agriculture, so also in Arthaśāstra we have the superintendent of forests, who is the Kupyadhyaksha, who has to take care of all the forest products. There is wide range of forest products, different kind of plants ranging, varied plants, and they knew about their usage, their biological names, which is in fact the perspective of a botanist we find there. Similar wide range of botanical study we find in Manu Samhita, Yajnavalkya Samhita as well. This reverence towards plant care, this is the obligation to protect plant world. This also is present, this idea in the Rig Veda, where there is the idea of Aranyani Devi. She is the deity for the forest, and everyone has to pray to her so that the forest and the living habitats, all the animals survive there. So here also there is mention of the director who takes care of the forest in Arthasastra, and apart from this, there is discussion of extensive punishments for harming forest produce. It could be from shrubs to tender plants to big trees. You cannot harm them, you cannot cut them. So there are varied punishments, and their range varies according to the weightage of the crime. Now, this flora world, now today's world, we find what are the benefits of the flora world. We find that most of our medicines we get from the flora world. You find in the Rig Veda there is Oshadhi. Thousands of Oshadhis are mentioned in the Rig Veda, and all come from the forest. So this deforestation is leading to destruction of the medicinal plants as well. What we exhale out is the carbon dioxide, which is being absorbed by the plant world. The erratic climate change, as we are talking about, that is one of the principal causes is human activity, which is due to deforestation, which is leading, we are expanding and there is shrinkage of the forest cover. So these are the benefits of the flora world. So this is now coming to animals. How do Arthasastra take care of animals? There is the superintendent of animals mentioned here in the Arthasastra, and the interesting point is their wages are not given in kind but in cash, because they think that if the wages are being given in kind, they may overexert the animals for getting more milk or clarified butter, that is ghee. So there is mention of the superintendent of horses and elephants. Now, as I was saying, there is specific time. There is, you cannot overexert the animal for getting milk. There is mention of specific time for milking, for getting milk, and if it is done beyond that prescribed time limit, then that offender has to undergo punishments. Then there is mention of ration. As we do get, humans get ration from the ration shop, the animals, there is also mention of ration for different animals according to the nature of animals. According to their age, according to their height, according to their workload, they are prescribed ration. Then there is mention of the places where animals are to rest. The places have to be constructed, and this construction work, there is instruction given as to how these constructions are to be done, taking into consideration that animals get sufficient place to roam about within that area. It should not be suffocating. There should be proper ventilation. There are cooks, apart from other attendants for the animals mentioned in the Arthasastra. There is mention of veterinary doctors who has to take care or look after the unnecessary growth in animals or any kind of disease that they undergo. And if they do not take care of these animals, again fine or punishment is levied upon them.
কাজে এইভাবে ব্যবস্থাগুলি করা হয়েছে যাতে তাদের জন্য সুষ্ঠুভাবে তাদের কেয়ার করা যেতে পারে অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে। Then again, we have wide range of punishment for torturing, tormenting, harming or even killing animals, as there are punishment levied in case of the plant world. Now we find that the United Nations, in its sustainable development goals, which we have to achieve by 2030, among them there are various factors such as clean air, zero hunger, etc. Another important topic is biodiversity. We have to take care of the biodiversity. Now, if human activity be so much that leads to deforestation, that leads to results in the loss of habitat, then we cannot perhaps maintain biodiversity. So this is a burning issue now. And we find that Kautilya's Arthaśāstra, despite being a text on polity, has looked into these issues, have dealt with these issues extensively. They had thought about these so many years before. These indigenous knowledge and practices are so relevant, and we are thinking of its importance in today's world. These are both scientific and modern at the same time. Then coming to humans, there is mention of various diseases like cholera, leprosy, then the disease of bladder, fever, loss of eyesight, madness, etc. The physicians have to undergo treatment, and they have to inform the authorities if that treatment results in loss of life or it be very harmful to the patient. Otherwise, he has to bear the punishment. Then, as we know that food adulteration, খাবারের মধ্যে যে ভেজাল থাকে সেটা থেকেও তো শরীর খারাপ হয়। So Arthasastra had also thought about it, about food adulteration, about poisoning that could harm human health. And there was extensive that it can bring adverse effect on health, and stringent measures were also taken. There were measures adopted to find out how to locate poison in particular things, to check poisoning, and this is, there is mention of attitude of poison. There is also mention of the antidote for poison, how you can cope with if there is some poison mixed in someone's body or in some other things, how to deal with it. So this is also being mentioned in Arthasastra. So, if I summarize all what I said about One Health is, we notice that a very successful, collaborative, multi-sectoral or transdisciplinary approach of the kingdom of Kautilya is seen, which tries to achieve optimal health outcomes by recognizing the interconnection between people, animals, plants, and ecosystem. Now, this objective has been achieved in two ways. One is the spread of awareness among masses so that they be bound to protect these sectors, and another is from the administrative level, of course, implementing laws, framing laws and implementing them stringently so that you do not have any other option but to abide by the laws. The objective of the king is you have to look after the benefit of the fellow men, but the fellow men, the benefit or the health of the fellow men does not stand alone. It takes into consideration the health of all the different sectors which are the stakeholders of One Health, that is soil, plants, animals. So we can say that Kautilya has successfully explained the objective of the concept of One Health. Thank you. There are two phrases, in time and on time. If somebody says, oh, you come in time, that means sufficiently before the programs
on time, exactly on time. So Sachchidananda Mishra finished his talk on time, and Dr. Paromita Roy has finished it in time. Thank you so much. So many still ideas are still there. So just to give an idea of how these great saints, they are not ordinary writers. All of them came from the tapasya, from the study, from deep understanding of nature and feeling a oneness with all. That's the most vital. Sarva bhuta hite rataha. That is the last word of any realized soul, as Gita says. Sarva bhuta hite rataha. So thank you so much, Dr. Paromita Roy. It's your project, and this whole seminar is based on that. So next speaker is Professor Unnikrishnan. He recently joined us from Kerala. He is a professor and holding the Shivananda chair. Swami Shivananda of Rishikesh, as you know, was a doctor, medical doctor. And he took to sannyas, and yoga he propagated in the Rishikesh, as you know. The Shivananda Ashrama, Divine Life Society, they have instituted a Shivananda chair in our university, and he is holding that chair. He joined us recently, and he belongs to the one and only Sanskrit speaking family in Kerala. He speaks Kerala, so all his children, I think our mother-in-law also speaks Sanskrit. So the entire family speaks Sanskrit as if it's a mother tongue. And of course he knows several other languages. His mother tongue is Malayalam. He knows Malayalam, he knows Telugu, he knows Kannada, he knows Hindi, he knows English. And I have told him, learn Bengali. He is very good in picking up languages. So he will talk about Kautilya Arthaśāstrasya Samanya Avalokanam, an overview of Kautilya Arthaśāstra. Professor Unnikrishnan, now the floor is yours, and the mic is also yours. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। साध्यक्षाय सभाय नमः। अत्र अर्थशास्त्रस्य सामान्यं किञ्चित् अवलोकनम्। किम् अर्थशास्त्रम्, कः अर्थशास्त्रप्रणेता, तस्य अर्थशास्त्रकर्तृत्वं कथम्, अर्थशास्त्रे किं किं प्रतिपादितमस्ति, तस्य प्राधान्यं किं वर्तते, मुख्यतया अर्थशास्त्र ग्रन्थाः के प्रकाशिताः, एतावन्तः विषयाः अत्र मया प्रबन्धरूपेण पठ्यन्ते। मध्ये मध्ये एकैकं दृश्यं तत्र आगच्छति, तदपि पश्यन्तु। मुख्यतया यद् मया पठ्यते तद् शृण्वन्तु। अन्ते यत्किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् मया लिखितविषयेषु यत्किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। आरम्भं करोमि वा?
പ്രാചീന ഭാരതസ്യ പ്രാമാണികോയം രാഷ്ട്രമീമാംസാ ഗ്രന്ഥഃ അർത്ഥശാസ്ത്രം ക്രിസ്തോः പൂർവതനകാലസ്യ രാജശാസനസംബദ്ധാനാം നീതി നിയമാദീനാം സാമാജികസ്ഥിതീനാം ച പ്രതിഫലനാത്മകः അയം അമൂല്യഗ്രന്ഥः. പ്രായः ഭവന്തः ശ്രവണസമये एव अर्थम् अवगच्छन्ति, यतः अत्यन्त सरल संस्कृतभाषया एव लिखितमस्ति, यतः अहं सरलं संस्कृतमेव जानामि. मनुष्याणां वृत्तिः अर्थः. मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः. तस्याः पृथिव्याः लाभपालन उपायः शास्त्रम् अर्थशास्त्रम् इति अर्थशास्त्रस्य कौटलीयं निर्वचनम्. अर्थमूलो हि धर्मकामो धर्मादर्थोऽर्थतः कामः इत्यतः त्रिवर्गमपि अर्थत्वेन अर्थे अन्तर्भावयामः. एवं तादृशस्य अर्थस्य विधायकं शास्त्रम् अर्थशास्त्रम् इति. अर्थशास्त्र कर्ता चाणक्यः तस्मिन् समये प्रादुर्भूतः यत्र नीतिशास्त्रस्य विलोप प्रसक्त्या सह भारतदेशे सत्त्वगुणस्य उन्मूलनमेव समारब्धमासीत्. अनेन अर्थशास्त्र प्रणयत्ता सर्वाणि शास्त्राणि चतुरः वेदान् अधीत्य उन्मूलन कारणानि कानि स्युः इति सम्यक् अनुशील्य अन्वीक्ष्य सह त्रय्यादि विद्यानां संस्थापनं विहितम्. एवमेव राष्ट्रमिदं धर्मप्रधानम् इति कौटिल्येन व्यवस्थापितम्. यः कालः भारतस्य सुवर्णयुगः इति प्रशस्यते सर्वैः ऐतिहासिकैः. अयं चाणक्यः. नेक्स्ट. अयं चाणक्यः, कौटिल्यः, कौटल्यः, विष्णुगुप्तः इत्येवम् अनेकनामभिः विश्रुतः. कुटल गोत्रोत्पन्नः इत्यतः कौटल्यः इति, चणकदेशे जातः अथवा चणकस्य पुत्रः इत्यर्थे चाणक्यः, कुटिलतन्त्राणाम् आविष्कर्ता इत्यर्थे कौटिल्यः इति च अयम् आहूयते. विष्णुगुप्तस्तु कौटिल्यश्चाणक्यो द्रामिलोङ्गुलः अधस्यात् कुटलो गोत्रकृत्यसौ पुंसि न पुनः विद्याद् आभरणे धत्ते कुटिलं कुञ्चिते भवेत् इति नानार्थार्णव संक्षेपे. वात्स्यायनो महाभाग कौटिल्यश्चणकात्मजः द्रामिल पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोऽङ्गुलोऽपि च इति कल्पद्रुकोशे. एवं अस्य नाम विष्णुगुप्त इति कामन्दकीय नीतिशास्त्रे कुडल गोत्रोत्पन्नः इति नानार्थार्णव संक्षेपे च पठामः. द्रामिलः, पक्षिलस्वामी, अंगुलः, वात्स्यायनः, मल्लनागः, चणकात्मजः एवं सन्ति अस्य बहूनि नामधेयानि. क्रिस्तोः पूर्वं चतुर्थदशकस्य उत्तरार्धे पाटलीपुत्रं राजधानीं कुर्वन् मगधदेशं पालयतः मौर्यवंशस्थापकस्य चन्द्रगुप्तमौर्यस्य अमात्यः मुख्योपदेष्टा च आसीदयं कौटल्यः. महाराजम् उद्दिश्य एव मया सर्वशास्त्रप्रतिपादकः ग्रन्थः विरच्यते इति अर्थशास्त्रस्य द्वितीये अधिकरणे वयं पठामः. यद्यपि मतभेदो वर्तते तथापि डॉक्टर याकोबी, विंडरस्मिथ प्रभृतयः पाश्चात्यपण्डिताः एवमेव भारतीयाः इतिहासकाराश्च अर्थशास्त्रं चाणक्यप्रणीतम् इत्येव अभिप्रयन्ति. नन्दराजस्य देशद्रोहचर्यां विरुद्ध्य भाषितवतः कौटल्यस्य
കുടുംബസദസ്യാൻ ബഹുധാ പീഡയിത്വാ കൗട്ടല്യം ഉദ്വാസിതവാൻ നന്ദഃ. നന്ദരാജ വംശമേവ മൂലതഃ ഉത്പാട്യ നൂതനം ശാസകം തത്പദേ പ്രതിഷ്ഠാപയിഷ്യാമി ഇതി ദൃഢപ്രതിജ്ഞാം കൃത്വാ തക്ഷശിലാം ആസാദ്യ സരളപ്രകൃതിഃ ചേദപി ദൃഢവ്രതഃ ധീമാൻ സഹ ബ്രാഹ്മണഃ സ്वीयां പ്രതിജ്ഞാം സാധിതവാൻ. തക്ഷശിലാം പ്രാപ്തഃ കൗട്ടല്യഃ ഛാത്രം ചന്ദ്രഗുപ്തം അവലോക്യ സ്വപ്രതിജ്ഞാപാലനായ മഗധരാജത്വേന അഭിഷേക്തും അയമേവ യോഗ്യഃ ഇതി വിചാര്യ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിനഃ മൃത്യോഃ പരം ഗ്രീക്ക് ഭടാൻ വിരുദ്ധ്യ യുദ്ധം നീത്വാ വൈദേശികാനാം ഹസ്താത് തക്ഷശിലാം മോചയിത്വാ തത്പരം ഗൂഢതന്ത്രൈഃ സ്वीय കൗശലേന നന്ദരാജവംശസ്യ മൂലോത്പാടനം വിധായ ചന്ദ്രഗുപ്തം രാജപദമാരോപിതവാൻ കൗട്ടല്യ. ബുദ്ധി രാക്ഷസം സത്യനിഷ്ഠം രാക്ഷസനാമകം നന്ദരാജസ്യൈവ അമാത്യം കുടിലതന്ത്രൈഃ ചന്ദ്രഗുപ്തസ്യ മന്ത്രിമുഖ്യം കാരിതവാൻ ചാണക്യഃ. ഏതത് സർവം സാധയിത്വാ സ്വപ്രതിജ്ഞാം സാർത്ഥകം വിധായ കൗട്ടല്യഃ സ്वीयां ബ്രാഹ്മണവൃത്തിമേവ അനുസൃതവാൻ ഇതി പ്രസിദ്ധ കഥ. അഷ്ടമശതകേ വിശാഖദത്തേന വിരചിതേ മുദ്രാരാക്ഷസമിതി നാടകേ ചാണക്യസ്യ ജീവനവൃത്താന്തം അത്യന്തം ഹൃദയാവർജകതയാ വർണ്ണിതം വർത്തത്തെ. ഏവം ചനകദേശേ ജാതഃ ഇത്യതേവ ചാണക്യഃ ഇതി വിഷ്ണുഗുപ്തസ്യ അഭിധാനമാഗതമിതി മഹാമഹോപാധ്യായ ടി ഗണപതിശാസ്ത്രിണഃ അഭിപ്രയന്തി. ഡുണ്ഡിരാജപ്രണീതസ്യ മുദ്രാരാക്ഷസവ്യാഖ്യാനസ്യ ഉപോദ്ഘാതേ സ കദാചിദ്വിചം കഞ്ചിദദ്രാക്ഷീദതി കോപനം പാദലഗ്നകശോന്മൂലദാഹേ കൃതമഹോദ്യമം മത്വാതിക്രോധനം മൗര്യഃ തം നന്ദോന്മൂലനക്ഷമം ഉപേത്യ ശരണം സ്വേഷ്ടാസിദ്ധയേ സമുപാചരത്. വിഷ്ണുഗുപ്താഭിധാനഃ സഹ ബാലയേവ ദ്വിജോത്തമഃ ഔശനസ്യാം ദണ്ഡനിത്യാം ജ്യോതിശാസ്ത്രേ ച പാരഗഃ നീതിശാസ്ത്രപ്രണേതായ ചണകസ്തസ്യ നന്ദനഃ ചാണക്യൈതി വിഖ്യാത ശ്രോത്രിയ സർവധർമ്മവിത് ഗുണാഢ്യേ ചന്ദ്രഗുപ്തസ്യ പക്ഷപാതോ മഹാനഭൂത് ഇതി തത്ര ഉപോദ്ഘാതേ പ്രദത്തം ദൃശ്യത്തെ. അനേന അർത്ഥശാസ്ത്രകാരസ്യ നാമധേയം വിഷ്ണുഗുപ്ത ഇതി നീതിശാസ്ത്രപ്രണേതുഃ ചണകസ്യ പുത്രഃ ഇതി ബാല്യാദേവ ശുക്രോപജ്ഞദണ്ഡനീതോ ജ്യോതിശാസ്ത്രേ ച പരിനിഷ്ഠിതം പാണ്ഡിത്യമാപ്തവാൻ ഇതി ച ദാക്ഷിണാത്യാനാം മതം ഇതി ജ്ഞായത്തെ. അയം കാഞ്ചീപുരീയഃ കശ്ചിത് ബ്രാഹ്മണഃ ആസീത്. ആജീവികായൈ നന്ദരാജധാനീം പാടലീപുത്രം പ്രാപ്തഃ സ്യാത് ഇതി പ്രഥാ അപി വർത്തത്തെ. ഏവമേവ ദ്രാമിലഃ ഇതി നാമ ദ്രമിള ഇത്യുക്തെ ദ്രവിഡദേശീയഃ ഇതി കാരണേന ദ്രാമിലഃ ഇതി നാമ ആഗതം സ്യാത്. ക്രിസ്തോഃ പരം ചതുർത്ഥശതകീയസ്യ കാമന്തകസ്യ നീതിസാരോപക്രമേ അർത്ഥശാസ്ത്രപ്രണേതാരം ഏവം പ്രശംസതി. ശൃണ്വന്തു. വംശേ വിശാലവംശാനാം ഋഷീണാമിവ ഭൂയസാം അപ്രതിഗ്രാഹകാണാം യോ ബഭൂവ ഭുവി വിശ്രുത ജാതവേദാ ഇവാർച്ചിഷ്മാൻ വേദാൻ വേദവിദാം വര യോധീതവാൻ സുചതുര ചതുരോപ്യേകവേദവത് യസ്യാഭിചാരവജ്രേണ വജ്രജ്വലന തേജസ പപാതാമൂലത ശ്രീമാൻ സുപർവാനന്ദപർവത ഏകാകീ മന്ത്രശക്തിയായ ശക്തിയാ ശക്തിധരോപമ ആജഹാര നൃചന്ദ്രായ ചന്ദ്രഗുപ്തായ മേദിനീം നീതിശാസ്ത്രാമൃതം ശ്രീമാൻ അർത്ഥശാസ്ത്രമഹോദധേ യ ഉദ്ദധ്രേ നമസ്തസ്മൈ വിഷ്ണുഗുപ്തായ വേധസേ ദർശനാത്തസ്യ സുദൃശോ വിദ്യാനാം പാരദൃശ്വന രാജവിദ്യാപ്രിയതയാ സംക്ഷിപ്തഗ്രന്ഥമർത്ഥവത് ആർജനേ പാലനേ ച ഭൂമേർ ഭൂമീശ്വരം പ്രതി യത് കിഞ്ചിതുപദേക്ഷ്യാമോ
രാജവിദ്യാവിദാം മതം ഇതി അർത്ഥശാസ്ത്ര പ്രണേതുഃ പ്രശംസ. ബൃഹത് കഥാമഞ്ജര്യാം വയം പശ്യാമः. ചാണക്യനാംനാ തേനാഥ. അത്ര ബൃഹത് കഥാ മഞ്ജരി ഇതാനും യത് പൂർവതനം തദന അന്യത് നാസ്തി ഭവതു. ബൃഹത് കഥാമഞ്ജര്യാം തു ചാണക്യനാംനാ തേനാഥ ശകടാരഗൃഹേരഃ കൃത്യാം വിധായ സപ്താഹാത് സപുത്രോ നിഹതോ നൃപം യോഗനന്ദേ യശശേഷേ പുനർനന്ദസുതസ്തത ചന്ദ്രഗുപ്തകൃതോ രാജ്യേ ചാണക്യേന മഹൂജസാ ഇതി. ഏവമേവ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാപുരാണേ നവനന്ദാൻ ദ്വിചക്കശ്ചിത് പ്രപന്നാൻ ഉദ്ധരിഷ്യതി തേഷാം അഭാവേ ജഗതിം മൗര്യാ ഭോക്ഷ്യന്തി വൈ കലൗ സ ഏവ ചന്ദ്രഗുപ്തം വൈ ദ്വിജോ രാജ്യേഭിഷേക്ഷ്യതി ഇതി ഭാഗവതപുരാണേ ദ്വാദശസ്കന്ധേ പ്രഥമാധ്യായേ വയം ദ്രഷ്ടും ശക്നുമः. യഥാ തത്ര കലികാലസ്യ വർണ്ണനം ഭവതി തത്സന്ദർഭേ നവചൈതാൻ നന്ദാൻ കൗട്ടില്യോ ബ്രാഹ്മണഃ സമുദ്ധരിഷ്യതി കൗട്ടില്യേവ ചന്ദ്രഗുപ്തമുത്പന്നം രാജ്യേ അഭിഷേക്ഷ്യതി ഇത് വിഷ്ണുപുരാണേ. ചന്ദ്രഗുപ്തം നൃപം രാജ്യേ കൗട്ടില്യ സ്ഥാപയിഷ്യതി ചതുർവിംശത്സമാ രാജ ചന്ദ്രഗുപ്തോ ഭവിഷ്യതി ഇത് വായുപുരാണേ. കൗട്ടല്യ പ്രശസ്തിം ഏവം ബഹുത്ര വയം ദ്രഷ്ടും ശക്നുമः. എവം ച ക്രിസ്തോഃ പൂർവം ഏകവിംശോത്തര ത്രിശതാത് അഷ്ടനവത്യുത്തര ദ്വിശത പര്യന്തം ആര്യാവർത്തസ്യ ഏകഛത്രാധിപത്വേന ശാസിതസ്യ ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യസ്യ സിംഹാസന പ്രതിഷ്ഠാപകഃ മന്ത്രിസത്തമഃ കുശാഗ്രബുദ്ധിഃ ആസീത് സർവശാസ്ത്രപാരംഗതഃ ചാണക്യഃ ഇതി നിശ്ചപ്രചോയം വിഷയഃ. അസ്യ അർത്ഥശാസ്ത്രകർത്തൃത്വം കിഞ്ചിത് വിചാരയാമः. കിഞ്ചിത് പൂർവം അത്രൈവ മുഖ്യ പ്രവക്ത്ര അപി ഉദ്ധൃതമാസീത്. അധീഷ്വതാവത് ദണ്ഡനീതിം ഇയമിദാനീം ആചാര്യ വിഷ്ണുഗുപ്തേന മൗര്യാർത്ഥേ ഷഡ്ഭി ശ്ലോകസഹസ്രൈഃ സംക്ഷിപ്ത ഇതി തത്ര ദശകുമാര ചരിതേ വയം ദ്രഷ്ടും ശക്നുമः. ഏവമേവ സ്വീയ അർത്ഥശാസ്ത്രസ്യ പ്രഥമാധികരണേ പ്രഥമാധ്യായസ്യ അന്തെ സുഖഗ്രഹണ വിജ്ഞേയം തത്വാർത്ഥപദനിശ്ചിതം കൗട്ടില്യേന കൃതം ശാസ്ത്രം വിമുക്തഗ്രന്ഥവിസ്തരം ഇതി. ഏവമേവ ദ്വിതീയ അധികരണസ്യ ദശമാധ്യായസ്യ അന്തെ സർവശാസ്ത്രാൻ അനുക്രമ്യ പ്രയോഗാനുപലഭ്യ ച കൗട്ടില്യേന നരേന്ദ്രാർത്ഥേ ശാസനസ്യ വിധി സ്മൃതഃ. ഏവം ഗ്രന്ഥസ്യ പരിസമാപ്തൗ യേന ശസ്ത്രം ച ശാസ്ത്രം ച നന്ദരാജഗതാ ച ഭൂ അമർഷേണോദ്ധൃതാ ഹ്യാശു തേന ശാസ്ത്രമിദം കൃതം. ദൃഷ്ട്വാ വിപ്രതിപത്തിം ബഹുധാ ശാസ്ത്രേഷു ഭാഷ്യകാരാണാം സ്വയമേവ വിഷ്ണുഗുപ്തശ്ചകാര സൂത്രം ച ഭാഷ്യം ച. ഇത് ച വയം സമ്യക് പരിശീലയാമः ചേത് കൗട്ടല്യസ്യ അർത്ഥശാസ്ത്രകർത്തൃത്വം ദൃഢം ഭവതി. ക്രിസ്തോഃ പരം സപ്തമശതകീയസ്യ ബാണഭട്ടസ്യ കാദംബര്യാം കിം വാ തേഷാം യേഷാം അതിനൃശംസ പ്രായ ഉപദേശ നിർഘൃണം കൗട്ടില്യശാസ്ത്രം പ്രമാണം ഇതി വാക്യേ കൗട്ടലീയം അർത്ഥശാസ്ത്രം അനുസ്മരതി. ഏവം പഞ്ചതന്ത്രേ അപി തതോ ധർമ്മശാസ്ത്രാണി മന്വാദീനി അർത്ഥശാസ്ത്രാണി ചാണക്യാദീനി കാമശാസ്ത്രാണി വാത്സ്യായനാദീനി ഇത് യദുപന്യസ്തം തദപി അത്ര സ്മരണീയം. ശാസ്ത്രേഭ്യഃ ചാണക്യാദിപ്രണീതേഭ്യഃ ഇതി കാവ്യപ്രയോജന ചർച്ചാവേളായാം ആചാര്യഃ
ഹേമചന്ദ്രഃ കാവ്യാനുശാസനെ ചാണക്യം സ്മരതി. അർത്ഥശാസ്ത്രസ്തു തന്ത്ര ആവാപഭേദേന ദ്വിധാ വിഭക്തം വർത്തത്തെ. പ്രഥമേ ഭാഗേ സ്വമണ്ഡലെ തന്ത്ര ഏകതാ സംരക്ഷണം ച കാമ്യത്തെ, ദ്വിതീയേ ആവാപേ തു പരരാജ്യ ആത്മസാൽക്കരണം സാധനീയം ഭവതി. एवं तत्र प्रथमे भागे तंत्रे विनयाधिकारिक अध्यक्षप्रचार धर्मस्थीय कंटकशोधन योगवृत्तानि पंच अधिकरणानि निरूपितानि सन्ति. द्वितीय भागे आवापे तावत् मंडलयोनि षड्गुण्य व्यसनाधिकारिक अभ्यास्यत्कर्म संग्रामिक संघवृत्त बलीयस लब्धप्रशमनानि अष्टौ अधिकरणानि भवन्ति. तत्परम् औपनिषदिकं तन्त्रयुक्तिश्च निरूपिते भवतः अन्ते. एवम् आहत्य 15 अधिकरणानि भवन्ति अर्थशास्त्रे. तत्र सार्धैकशतम् अध्यायाः 150. एवमेव 80 प्रकरणानि 180 प्रकरणानि. 6,000 श्लोकाः. यद्यपि 6,000 श्लोकाः सन्ति किन्तु साम्प्रतं 80,300 श्लोकाः एव उपलभ्यन्ते. तर्हि शिष्टपद्यानि कुत्र? शिष्टपद्यानि तु गद्यरूपेण अनूदितानि स्युः इति वयं भावयामः. अस्य अर्थशास्त्रस्य भाषा शैली विशिष्य श्लोकाः अत्यन्तं सुललिताः सुग्रहाश्च भवन्ति. एकम् उदाहरणं पश्यामः. प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितं नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् इति. एवमेव अस्मिन् ग्रन्थे प्राचीन सूत्र शास्त्रीय भाषा प्रयोग शैली एव अत्र कौटिल्येन अनुस्रियते. तत्र अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्या इति तत्र प्रथमं सूत्रम् उपस्थापयति. सूत्रम् उपस्थाप्य तदनन्तरं तस्य वृत्ति सांख्यं योगः लोकायतनं च इति अन्वीक्षिकी. अन्वीक्षकी अन्वीक्षिकी इति पाठद्वयम् अस्ति. तदनन्तरं तस्य पुनः अपि प्रतिपादनार्थं सरलभाषया श्लोकाः. प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणाम् शश्वदान्वीक्षिकी मता इति सूत्र वृत्ति उदाहरण अथवा विवरण श्लोकरूपेण इव अर्थशास्त्रस्य रचना कृता वर्तते. तदनन्तरम् अत्र के विषयाः सन्ति अर्थशास्त्रे पश्यामः. राष्ट्रमीमांसा, राजनयः, चारवृत्तिः, युद्धनीतिः, दण्डनीतिः, शिक्षाशास्त्रं, सिविल क्रिमिनल व्यवहारक्रमः, सामाजिक सान्मार्गिक मर्यादाः, विवाहबन्धः, दायक्रमः, दायाधिकारः, वाणिज्यबन्धः, शासकीय विभाग विभजनम्, एकैक डिपार्ट्मेण्ट् कथं विभजनीयं, सामाजिक व्यवहार संहिता, एवं मानव जीवन व्यवहार संबद्धाः नैके विषयाः ग्रन्थेऽस्मिन् प्रतिपाद्यन्ते. जनानां योगक्षेमाय शासकैः किं किम् अनुष्ठेयम् इति सम्यक् अत्र प्रपञ्चितं वर्तते. उपयोगशून्यानां भूप्रदेशानां कृषिकार्यार्थं सदुपयोगः, तस्य शून्यनिवेशनम् इति नाम. एवं तत्र शून्यनिवेशनम् इति कुत्र कुत्र रिक्तभूमिः अस्ति, कृषिरहितभूमिः अस्ति, तत्र सर्वत्र कथं कृषिकार्यं करणीयं,
कृषिक्षेत्रे जलसेचनाय सेतुबन्धः इति, एवं मार्गनिर्माणाय वणिक्पथनिर्मिति इति, एवं गोचारणभूमीनां स्थलसौविध्याय व्रजपद्धतिः, खनिसंरक्षणं, शत्रुभिः सह कर्मसन्धिः, एवं दण्डनीतिव्यवस्था. तस्य दण्डनीतिव्यवस्था अत्यन्तं सूक्ष्मा आसीत्. इदानीमपि वस्तुतया सा व्यवस्था अस्माभिरनुसर्तव्या अस्ति. सम्यक् तस्य दण्डनीतिव्यवस्था न अनुसृयते इत्येव वक्तव्यं भवति. एवं दण्डनीतिव्यवस्थायाः सुष्ठु परिपालनम्, अमात्यानां योग्यता, तेषां वेतनव्यवस्था, एवम् अनेकाः विषयाः ग्रन्थेऽस्मिन् सविस्तरं प्रतिपाद्यन्ते. कृषिः, पशुपरिपालनं, वाणिज्यम् इति मुख्यजीवनवृत्तिः तथा राष्ट्रव्यवस्थयां समाहर्तुं योग्यां कार्षिक सैनिक शक्तिं च अधिकृत्य अर्थशास्त्रग्रन्थे सम्यक् विवरणं वर्तते. सर्वकारेण समाह्रियमाणस्य करस्य टैक्स्, तस्य कर बलि दण्ड भागत्वेन चतुर्धा विभागः कृतः वर्तते. एवमेव पूर्वम् अत्र पूर्वतनभाषणे वयं श्रुतवन्तः सीताध्यक्षः, एवं सीताध्यक्षः, गोध्यक्षः, विविताध्यक्षः, पण्याध्यक्षः इत्याद्याः 20 अध्यक्षाणां नियमनं कथम्, अधिकारिणः सर्वकारस्य निधिसमाहरणाय कथं नियुक्ताः भवन्ति अत्र विव्रियते. एवं विदेशराष्ट्रैः सह पण्य प्रतिपण्यश्च अत्र चर्च्यते. आयमान व्यावहारिक भाजनत्वेन मानोपकरणानां त्रिधा विभागः अत्र परामृश्यते. अर्थशास्त्र अन्तर्गत सिद्धान्ताः आधुनिक राष्ट्रमीमांसा तन्त्रैः सह बहुत्र समानतां भजन्ते. भाविनि काले भविष्यमाणाः बह्वीः राजकीय घटनाः वयं वदामः, एवं पॉलिटिकल इन्सिडेंट्स् इति वयं वदामः, तत्सर्वमपि पूर्वमेव स्वीय ज्ञानचक्षुषा निरीक्ष्य तेषां परिहार उपायाः कौटिल्येन अत्र निर्दिष्टाः वर्तन्ते. अपि च क्रिस्तोः पूर्वं विशिष्य मौर्यशासनकाले सामाजिकी स्थितिः कथम् आसीत् इत्यपि अत्र सम्यक् अवगन्तुं वयं शक्नुमः अर्थशास्त्र अनुसन्धानेन. 6,000 श्लोकात्मके अर्थशास्त्रे राजशासनस्य प्रायोगिकविधयः, प्रगतिपथ प्रदर्शिन्यः, नियमावल्यः च सम्यक् समावेशिताः दृश्यन्ते, याः यस्मिन्नपि काले अधुना अपि अनुसन्धानार्हाः, नियमनिर्माण प्रक्रियासु नयरूपीकरण सन्दर्भेषु च अवश्यं परिशीलनीयाश्च वर्तन्ते. न केवलं युद्धे शत्रोः पराजयः, परं शत्रुं स्वपक्षं प्रति आनयनं कथम् इत्येवम् अमूल्यपाठाः कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे सन्दृश्यन्ते. साम्पदिक राजनैतिक सुस्थितिः, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सुस्थितिश्च परस्परपूरकमेव इति कौटिल्यमतम्. सामाजिक नियमव्यवस्थायां कालोचितानि परिवर्तनानि आन्येतुं शक्यमिति अङ्गीकुर्वन् तथा एव परिवर्तितान् नियमान् अर्थशास्त्रे समुदाहरति आचार्यः. उदाहरणतया कौटिल्यः न केवलं सती इति दुराचारस्य तीव्रविरोधी, अपि तु विधवा विवाहस्य अनुकूली च आसीत्. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णगत पुरुषस्य शूद्रमहिलायां जायमानस्य पुत्रस्य पितृदाये अधिकारः अस्ति इति कौटिल्यः. एवमेव यद्यपि द्यूतक्रीडा निषिद्धा इति मनोः अनुशासनं, तथापि केषुचित् सन्दर्भेषु द्यूतक्रीडा न दोषाय इति अर्थशास्त्रकारः. इत्थं सामाजिक नीतिनिर्वहण विषये समत्वभावः, प्रायोगिकता च आचार्येण सुष्ठु प्रदर्श्यते. अर्थशास्त्रे महनीय साम्राज्यस्य शक्तियुक्त शासनाय उपयुक्तं भवेत् इति धिया एव अत्र बहवः विषयाः समावेशिताः उपनिबद्धाः दृश्यन्ते. प्रजासुखे सुखं राज्ञः इति श्लोकः मया पूर्वमेव उदाहृतः. सः राज्ञः प्रजानां च स्नेह सम्बन्धं दर्शयति. तुल्यवेतनोऽस्मि भवद्भिः सह भोज्यमिदं राज्यम् इति कौटिल्यवचनम् अद्भुतावहं भवति. नाम
അധികാരിഭിः സഹ അഥവാ അന്യൈः സേവകൈः സഹ സംഭാഷണവേളായാം അഥവാ താൻ വദതി ഇതി തുല്യവേതനോസ്മി ഭവദ്ഭിः സഹ ഭോജ്യമിദം രാജ്യം. അത്ര സർവേ സമാനാः ശാസകः സേവകः ഇതി ഭേദഭാവः നാസ്തി. കൗട്ടില്യः സ്वीयग्रन्थे पूर्वाचार्यान् तत्र तत्र स्मरति. स्वीये काव्यारम्भे पृथिव्या लाभे पालने च यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशः तानि संहृत्य एकमिदम् अर्थशास्त्रं कृतम् इति कौटिल्येन अभिहितमस्ति. प्रथममेव आदौ शुक्रो बृहस्पतिश्च अर्थशास्त्रं रचितवन्तौ. तयोः अनुगामिनः औशनसः बार्हस्पत्याः इति च आहूयन्ते स्म. नमः शुक्रबृहस्पतिभ्याम् इति कौटिल्यः तयोः प्रणतिमाचरति. द्वयोरर्थशास्त्रग्रन्थः नोपलभ्यते चेदपि साम्प्रतं तत्सङ्ग्रहः एव शुक्रनीतिः बार्हस्पत्यार्थसङ्ग्रहश्च इति अनुमन्यते. महाभारतद्वारा अस्मत्परिचिताः भीष्मः, द्रोणः, उद्धवः एते सर्वेपि अर्थशास्त्रकाराः आसन् इति कौटिल्याद् अवगम्यते. तथैव बाहुदन्तीपुत्रः पराशरः पिशुनः विशालाक्षः इति चत्वारः पूर्वाचार्याः च कौटिल्येन प्रमाणपुरुषत्वेन अङ्गीकृताः दृश्यन्ते. क्रिस्तोः परं पञ्चाधिक-900-सहस्रतमे वर्षे 1905 श्यामशास्त्रीवर्यः इण्डियन् आण्टिक्वरी इति सुप्रसिद्ध आङ्ग्लमासिक्याम् अर्थशास्त्रस्य आङ्ग्ल अनुवादं प्रकाशयितुम् आरब्धवान्. 9-900-सहस्रतमे वर्षे 1909 कौटिल्य ग्रन्थः मैसूर् ग्रन्थावल्याः 37 अङ्गत्वेन प्रथमं प्रकाशितः. 15-900-सहस्रतमे वर्षे 1915 पण्डितशिखामणिना अनेन अर्थशास्त्रस्य सम्पूर्णः आङ्कलानुवादः मुद्रापितः. 23-900-सहस्रतमे वर्षे 1923 डॉक्टर जूलियस जॉली इति जर्मन पंडितः मूलग्रन्थस्य प्रकाशनं पंजाब संस्कृतग्रन्थमालायाः चतुर्थाङ्गत्वेन कारितवान्. महामहोपाध्यायेन टी गणपतिशास्त्रिणा 24-25-900-सहस्रतमे वर्षयोः 1924-25 श्रीमूलमिति संस्कृतव्याख्यानान्वितम् अर्थशास्त्रं प्रकाशितम् अभवत्. इत्थम् अर्थशास्त्रस्य मूलग्रन्थस्य मैसूर्, पञ्जाब्, तिरुवनन्तपुरम् इति तिस्रः प्रतिकृतयः एव साम्प्रतं समुपलभ्यन्ते. तेषु टी गणपतिशास्त्रिणाम् अध्ययनस्य एव अधिकप्रामाणिकता, शुद्धता च दृश्यते इति सर्वसम्मतः. अर्थशास्त्रस्य संस्कृतव्याख्यानेषु भट्टस्वामिनः प्रतिपदपञ्चिका, भिक्षुप्रभामतेः जयमङ्गला एवं माधवयज्ञनः नयचन्द्रिका च प्राधान्यमावहन्ति. क्रिस्तोः परं 9-12 प्रकाशितः भाषा कौटिल्यम् इति मलयाळभाषानुवादः प्रप्रथमः प्रादेशिक अनुवादग्रन्थः मन्यते. अत्र प्रथम 7 अधिकरणान्येव सन्ति. श्रीमूलं विहाय एका अपि टीका पूर्णा न वर्तते इत्यपि अत्र स्मरणीयमस्ति. इत्थं यूरोप् देशीयेन माकियावेल्ली महाशयस्य प्रिन्स् ग्रन्थेन तुलनां कुर्वन् भारतस्य माकियावेल्ली इति प्रशंसितः अर्थशास्त्रकारः विश्वे सर्वत्र समाद्रियते. तेन विरचितम् अर्थशास्त्रं भारतीय वाङ्मयस्य सर्वविज्ञानकोशः, एन्सैक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नॉलेज इति सर्वैराद्रियते. अत एव भारतीय विज्ञान परंपरायां इंडियन नॉलेज सिस्टम इति वयं वदामः. अस्य ग्रन्थतल्लजस्य अत्यन्तं प्रामुख्यमस्ति इत्यपि कथयन् विस्तरभयात् विरमत्येयं जनः. मलयाळ भाषा अनुवादः तु अनुमन्य नम क्रिस्तोः परं 9-12 मध्ये अपूर्ण अनुवादः नाम 7 अधिकरणानामेव 7 अधिकरणानि आधृत्य एव वस्तुतः टी गणपतिशास्त्रिणः स्वीय श्रीमूलव्याख्यानं रचितवन्तः.
तस्मात् सप्त अधिकरणपर्यन्तम् उत्तमव्याख्यानमस्ति टीगणपतिशास्त्रिणां। तदनन्तरं तु किञ्चित् विवरणं न्यूनमेव। तत्र इदानीं पूर्णतया तु कुत्र इति न ज्ञायते। नाम प्रायः 8 प्रादेशिकभाषासु तदानीमेव आगतमासीत्। 19 नाम अत्र यदा मलयाळभाषायाम् आगतं तत्परं तु प्रादेशिकभाषासु मलयाळभाषायामपि आगतमस्ति। द्वादशे स्यात्। ओ इदानीं समीपकाले अत्र तु प्रादेशिकभाषासु न, अत्र तु केवलं 14 शतके इत्येव, 14 शतक अनन्तरमेव प्रादेशिकभाषासु अनुवादः सर्वत्रापि आगतः वस्तुतः। एतत्तु ततोपि पूर्वतनं वा नास्ति? अस्ति। न टीका नास्ति, अनुवादः केवलम्। इदानीमपि नाम 15 अधिकरणानामपि व्याख्यानं तु केवलं श्रीमूलव्याख्यानमेव संस्कृते उपलभ्यते। न इदानीं तु 380 श्लोकाः एव समुपलभ्यन्ते इति। यद्यपि चाणक्यः लिखति 6 श्लोकसहस्राणि इति, तत्र श्लोकशब्देन अष्टानाम् अक्षराणां समूहः इत्येव अर्थः क्रियते। तथा श्लोकसहस्राणि वाक्यानि सन्ति, श्लोकानां संख्या तु यथा तैरुक्तं 350 एव, लुप्तानि न सन्ति, तान्येव सन्ति 380 इति। परन्तु तत्र 6 श्लोकसहस्रं कथम् इति कदाचित् जिज्ञासा मम उत्पन्ना। तदा दृष्टवान् तद् वाक्यानां संख्या इति वक्तव्यम्। अष्टानां वर्णानां समूहः अनुष्टुप् रूपेण गृह्यते चेत् तदा 6 श्लोकाः लभ्यन्ते इति आशयः तत्र। 6,000 इत्येव, 6,000 इति 6 श्लोकसहस्राणि इति तत्र वाक्यमस्ति। Yeah, that's what. तथैव अस्ति। अतः चाणक्यः यदा 6 श्लोकसहस्राणि इति वदति तत्र वाक्यानां ग्रहणं करोति सः, इत्युक्ते 32 अथवा 8 इति दृष्ट्या सः स्वीकरोति। अत्र तु केरले नाम उल्लूर् एस् परमेश्वरय्यर् इति महान् कविः, सः तु तत्र सर्व ग्रन्थानामपि परिचयं ददाति, संस्कृत-मलयाळग्रन्थानां। तत्र तेन उल्लिखितमस्ति कदाचित् 6,000 श्लोकाः प्रथमं तावत् लिखिताः स्युः, तत्परं तु श्लोकाः तु पुनः अनूदिताः, वाक्यरूपेण अनूदिताः स्युः इति तेषाम् आशयः। भवतु, धन्यवादः। धन्यवादः उन्निकृष्णन् महाभागाय। समग्रस्य अर्थशास्त्रस्य प्रारूपं कथम् अस्ति शास्त्रम् इत्यादि महोदयेन व्याख्यातम् अस्ति। अनेन अध्येतॄणाम् उत्साहः सौकर्यं च स्यात्। सम्प्रति भोजनार्थं विरामः अस्ति। अस्माभिः पुनः अत्र 20:02 इत्युक्ते 1:40 मध्ये अत्र उपस्थातव्यमस्ति। भोजनार्थं व्यवस्था कृता अस्ति प्रेमानन्दभवने, अत्रैव पार्श्वे प्रेमानन्दभवने अस्ति। ये बहिः आगताः शोधकर्तारः विद्यार्थिनः सन्ति,
अन्ये छात्राः गच्छन्ति, तैः साकं कृपया तत्र गच्छन्तु, भोजनं समाप्य यथासमयम् अत्र आगच्छन्तु।